ассалому алайкум надагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборот мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуротон мегардонад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ ба рафти тадбирҳои омодагӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ, бунёдкориву ободонӣ дар шаҳру ноҳияҳо, мулоқот бо фаъолону аҳли заҳмат, шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи иншооти ҷашнӣ бо сафари корӣ ба вилояти Хатлон ташриф оварданд. гузориши Абдурозиқи Азиз. 24 марти соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ ба ҷараёни омодагиҳо ба истиқболи пуршукӯҳи 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, амалишавии барномаҳои давлатӣ, корҳои ободонии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, мулоқоту дидор бо намояндагону фаъолон, қишрҳои гуногуни аҳолӣ, ошноӣ бо вазъи рӯзгори мардум, рафти корҳои саҳроӣ, ифтитоҳи иншооти ҷашнӣ ба вилояти Хатлон ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Бухтар пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода, раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода ва дигар масъулин гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз шаҳри Бухтар оғоз ёфт. нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои коллеҷи тиббии инноватсионии шаҳри Бухтарро ифтитоҳ намуданд. бинои коллеҷ аз 6 ошёна иборат буда бо тарҳи муосир ва мутобиқ ба талаботи таҳсилоти тиббӣ бунёд карда шудааст. гузориши хабарнигорони мо. 24 март дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бухтар нахуст бинои коллеҷи тиббии инноватсионии шаҳри Бухтарро ифтитоҳ намуданд. коллеҷи тиббии инноватсионии ҷамъияти саҳомии кушодаи Саодат дар заминаи бинои кӯҳнаи хонаи маишии Саодат таҷдиду навсозӣ шуда ба иншооти таълимии тиббӣ табдил дода шуд. бино наздик ба 30 сол боз дар ҳолати ногувор қарор дошт ва акнун бо саҳми фарзандони бонангу номуси оилаи соҳибҳо ҳамчун коллеҷи тиббии инноватсионӣ ба сокинони вилояти Хатлон хизмат хоҳад кард. бинои коллеҷ аз рӯи як тарҳи муосир барқарор карда шуда барои таҳсилоти миёнаи касбӣ дар бахши тандурустӣ пешбинӣ гардидааст. иншоот аз 6 ошёна иборат буда корҳои барқароркунӣ, ободонӣ аз ҷониби бинокорони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ориёно сохтумони шаҳри Бухтар дар муҳлати бештар аз 2 моҳ ба сомон расонида шуд. дар рӯзҳои истиқбол аз наврӯзи байналмилалӣ коллеҷ аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун армоғони идонаи наврӯзӣ ба ҷавонони вилояти Хатлон тақдим карда шуд. мо ҷавонони даврони соҳибистиқлолии кишвар аз сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори сипосу миннатдорӣ баён менамоем, зеро барои мо насли ояндасоз тамоми шароити созгор ва зиндагии шоистаро фароҳам оварда имрӯз дар як фазои орому осоишта фаъолият дорем. таъсиси як қатор муассисаҳои таълимии олию касбӣ дар вилояти Хатлон имкон медиҳад ки мо ҷавонон аз рӯи ихтисосҳои интихобкардаи худ ба онҳо дохил шуда хизмати ватан модарро ба ҷо орем. ифтитоҳи коллеҷи тиббии хусусии шаҳри Бухтар аз иқдоми навбатии пешвои миллат мебошад ки дар доираи тантанаҳои ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ ва 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки бевоситаи пешвои маҳбуби миллат мавриди истифода қарор дорад. дар ин коллеҷ тамоми шароити муосири таълимӣ фароҳам оварда шудааст ки дар оянда барои барҳам задани норасоии кадрӣ дар соҳаи тиб мусоидат хоҳад намуд. аз номи тамоми ҷавонони вилояти Хатлон ба пешвои муаззами миллат барои дастгирию кӯмакҳои ҳамешагиашон изҳори миннатдорӣ бепоён баён менамоям. зимни шиносоӣ аз шароити таълимии коллеҷи тиббии инноватсионӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раванди корҳои ободонӣ ва сифати амалҳои анҷомёфта
баҳои баланд дода масъулинро ҷиҳати тайёр намудани мутахассисони соҳибтаҷриба ва дорои тахассуси баланд вазифадор намуданд. имрӯз ин муассисаи таълимӣ ки бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ таҷҳизонида шудааст мавриди ифтитоҳ қарор гирифт ва боварии комил дорем ки дар оянда барои тайёр намудани мутахассисони баландпояи соҳаи тандурустӣ заминаи устувор мегузорад. бевосита ин муассиса аз тарафи соҳибкорони ватанӣ, аз тарафи оилаи соҳибвифо мавриди истифода қарор дода шуд ва дар ин муассиса тамоми шароитҳое ки ба стандарти имрӯза ҷавобгӯ ҳастанд таъмин гардидааст. барои рушди соҳаи тандурустӣ боз ҳам заминаи устувор мегузорад. коллеҷи тиббии инноватсионӣ дар шаҳри Бухтар дорои маҷлисгоҳ, 65 синфхона, 10 ҳуҷраи маъмурӣ, утоқҳои алоҳида барои кафедраҳои стоматологӣ, мумодоягӣ, технологияи информатсионӣ, китобхонаи электронӣ барои 1700 нафар донишҷӯ дар як баст пешбинӣ шудааст. коллеҷ аз рӯи 6 ихтисоси миёнаи тиббӣ аз ҷумла кори ҳамширагӣ, табобати дандон, фармасевтӣ, мумодоягӣ, табобати умумӣ ва тиббию ташхисӣ мутахассисони сатҳи баландро омода мекунад. қабули довталабон ва кори мунтаззами коллеҷи тиббӣ аз моҳи июни соли 2021 оғоз гардида таҳсилот тариқи шартномавӣ сурат мегирад. миллати тоҷик воқеан ҳам аз хушбахттарин миллатҳои дунё аст ки соҳиби истиқлолият гардида дар фазои орому осудаи кишвар таҳти роҳбарии фарзона фарзанди хиратманду дурандеш, сиёсатмадору бунёдкор, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кору зиндагӣ карда қадамҳои устувор ба сӯи музаффарияту пешравиҳо дорад. тавре мо ҳамагон медонем солҳои пеш аз истиқлолият дар вилояти Хатлон танҳо ду муассисаи олӣ фаъолият дошт. яке донишгоҳи давлатии Бухтар ба номи Носири ва дигаре бошад донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ. маҳз бо шарофати сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат аллакай дар вилояти Хатлон 6 муассисаи олӣ, 25 коллеҷҳо ва 18 литсейҳои касбӣ фаъолият менамоянд ки барои омода кардани кадрҳои ихтисосманд ба бозори меҳнат рақобатпазир машғуланд. истиқлолият чун рамзи бедории миллат ва ободонию созандагӣ дар таҳкими давлатдории мо ва рушди соҳаҳои гуногун аз ҷумла маориф такони ҷиддӣ бахшид. мо омӯзгорони ҷавон аз ин иқдому ташаббусҳои пешвои маҳбуби миллат изҳори хушнудӣ намуда кӯшиш менамоем ки насли ояндасози ҷомеаро дар рӯҳияи худшиносию худогоҳӣ, меҳнатдӯстию ватанпарастӣ тарбия карда дар ҷомеа саҳми шоистаи худро гузорем. айни замон мо дар синфхонаи фанни анатомияи одам мебошем. дар ин синфхона бо тамоми таҷҳизотҳои лозима муҷаҳҳазонида шудааст ба монанди баннерҳо, мулашҳо ва инчунин бо технологияи муосир таъмин карда шудааст. ин синфхона ба монанди ана ҳамин тахтаи электронӣ аслан барои он лозим аст ки дар инҷа дарсҳои амалӣ гузаронида мешавад, аммо дарсҳои аудиторӣ дар синфхонаҳо дар ошёнаи дуюм ва сеюм гузаронида мешаванд. ба президенти мамлакат иттилоъ доданд ки барои омода кардани мутахассисони ҷавобгӯ ба меъёрҳои муосиртарин фазои илмомӯзӣ озмоишгоҳҳои амалӣ, синфхонаи анатомия, маркази омӯзиши малакаҳои амалӣ фароҳам ва ҷиҳозонида шудааст. синфхонаи технологияи информатсионӣ ва дигар утоқҳои дарсомӯзӣ бо таҷҳизоту дастгоҳҳои пешрафтаи техникаи ҷаҳонӣ таъмин карда шуда дар китобхонаи коллеҷ миқдори зиёди адабиёти таълимӣ, тахассусӣ, бадиӣ, илмӣ ва сиёсӣ таъмин гардидааст. дастур дода шуд ки ҳама синфхонаҳои компютерӣ ба шабакаи интернет пайваст карда шуда китобхонаи электронӣ ҳам таъсис дода шавад. беҳдошти соҳаи тандурустӣ ва солимии ҳамешагии ҷомеа аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумат маҳсуб меёбад. аз ин рӯ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки беҳтарин омӯзгорон ва табибони таҷрибадор ба донишҷӯён ҳамрадиф ба меъёрҳои байналмилалӣ дарс гӯянд ва омӯзиши забонҳои русиву англисиро ба роҳ монанд. ифтихорманд аз онем ки дар доираи сафари кории пешвои миллат
و شهر باختر در برابر افتتاح یک قطار انشاءات‌های تعییناتشان گوناگون بینای معاصر کالج طبی اینوواسیونی مورد استفاده قرار گرفت. واقعا هم برای ما جوانان تحفه ارزشمند باشد، زیرا ما به دیگر منطقه‌های کشور نرفته تحصیل خود را در کالج مذکور ادامه می‌دهیم. سال 2021 برای ما جوانان واقعا هم سال تاریخی و فراموش نشونده نیست، زیرا تجلیل بزرگترین جشن 30 سالگی استقلالیت را در آغوش کشور وحدت‌آفر استقبال گرفته پشتیبانی از ارزش‌های ملی و دولتداری می‌نماییم. ما جوانان سعادتمند ولایت ختلان خوشنود و سرفرازیم که در تمام جبهه‌ها پیشروی‌ها به عمل آمده ایستاده است که این همه از توجه و سیاست عاقلانه و دوراندیشانه پیشوای محبوب ملت سرچشمه می‌گیرد. هدفهای بنیادکارانه و سازنده جناب عالی ما جوانان را وادار می‌نماید که به قدر هر یک وجب زمین و آب و خاک تاجیکستان عزیز برسیم و بهر باز هم گلشکوفانی آن از جان و دل خدمت نماییم. من همچون یک جوان اظهار سپاس و منتداری خود را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت می‌رسانم. برای فراهم ساختن چنین شرایط مناسب بیان می‌نمایم و ما جوانان تمام نیروی خود را برای پیشرفت کشور صرف خواهیم نمود. تالار مجلسی کالج خیلی زیبا و برهوا بوده برای 140 جای نشست پیش بینی گردیده است. در مجلسگاه و یا تالار لکسیونی تخته الکترونی و دیگر وسایل تعلیمی الکترونی تأمین کرده شده است که دانشجویان امکان دارند از همه نمود عیونیت پیشرفته طب جهان با استفاده از چنین تکنولوژی معاصر برخوردار گردند. اشاره کرده شد که صفت تحصیلات باید به معیارهای استاندارد جهانی مطابق کرده شود. ضمن صحبت صمیمی سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید کردند که حفظ سلامتی اهالی همچون بایگری دولت همواره تحت توجه قرار دارد. از همین خاطر بنیاد چنین کالج طبی معاصر را در مرکز ولایت از بسیار جهات منفعت بخش و سری وقتی ارزیابی کردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به مسئولین سپارش دادند که برای دانشجویان خوابگاه زمانوی، بینای علاوگی تعلیمی، آشخانه، 2 مرکز فروش انواع غذایی و وسایل تعلیمی تشکیل نمایند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در همین جا از گوشه گیاهدرمانی شناس شده دستور دادند که از گل و گیاه‌های شفابخش وطنی استحصالات مواد داروواری را به دانشجویان تعلیم دهند. در گوشه گیاهدرمانی بیش از 20 نمود مواد داروواری و گیاه‌های شفابخش کوهستان به معرض گذاشته شد. مؤسسان کالج در برابر بنیاد مؤسسه تعلیمی صحن آن را با درختان آرایشی و گل‌های رنگارنگ موسمی زیب و زینت دادند. در اینجا نزدیک به 100 عدد درختان نادر آرایشی از دولت‌های خارج کشور شناخته شده پرورش بیش از 15,000 گل‌های رنگارنگ فضای معطر و تراوت بخش بینای مذکور را تأمین می‌نماید. برای دانشجویان نشستگاه‌های زمانوی و دیگر انشاءات علاوگی را فراهم ساختند که در لحظه‌های فارغ از درس طبیبان آینده امکان دارند از آنها استفاده نمایند. شبانه هم بینای کالج طبی اینوواسیونی چراغان کرده شده است که به سیمای شهر باختر حسن دیگر می‌بخشد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر باختر کارخانه استحصال شفیر جمعیت دارای مسئولیت محدود باختر شفیر را مورد بهره برداری قرار دادند. فعالیت کارخانه در 3 بست به راه مانده شده 60 نفر ساکنی محلی به جای کاری دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. گزارش محیدین محمد داوود و خال محمدی دولت. 24 مرد در شهر باختر ولایت ختلان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارخانه استحصال شفیر جمعیت دارای مسئولیت محدود باختر شفیر را مورد بهره برداری قرار دادند. کارخانه نوی استحصالی در منطقه صنعتی شهر باختر از جانب صاحبکار وطنی دوستمراد مجیدوف در دایره تطبیق هدف 4 ملی صنعتی کنونی با سرعت مملکت به استقبال سزاوار 30 سالگی استقلال دولتی در مساحت 1 هکتار بنیاد گردیده است.
фаъолияти корхона дар се баст ба роҳ монда шуда 60 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. дар ин корхона ду хати муосиртарини технологӣ аз Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Мардумии Чин дастрас ва васлу насб карда шудааст. маҳсулоти истеҳсолӣ аз лиҳози намуд ва сифат ба меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад. зимни шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки корхонаи саноатӣ дар як шабонарӯз аз 1.5 то 2000 дона шифер истеҳсол мекунад. дар маҷмӯъ иқтидори солонаи корхона 1 миллиону 100 ҳазор дона шифер буда, бо дар назардошти талаботи бозор имконияти аз ин ҳам бештар истеҳсол кардани маҳсулот мавҷуд аст. хурсандиовар аст, ки имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ корхонаи моро ифтитоҳ карданд ва ҳоло мо кори худро оғоз кардем. дар корхонаи мо таҷҳизотҳои соли барориши 2020 ва 2021 мебошад, ки асосан аз ҷумҳурии халқии Хитой ва Федератсияи Россия дастрас шудааст. ҳудуди корхонаи мо 1 гектарро ташкил медиҳад, ки аз 2 хати истеҳсолӣ иборат мебошад, ки ҳар як хати истеҳсолӣ иқтидори 1500-2000 дона шиферро истеҳсол мекунад ва дар 3 марҳила ба кор гузошта шудааст. мо нақша дорем, ки бозори маҳаллиро пурра ба ин намуди маҳсулот таъмин намоем ва воридотро кам намоем ва метавонем, ки ба ҷумҳурҳои ҳамсарҳад, яъне Афғонистон ва Узбекистон содирот намоем. бевосита миннатдории худамро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби олӣ мерасонем, ки мо соҳибкоронро дастгирӣ менамоянд ва мо озодона кор ва фаъолияти худро ба роҳ монда истодаем. барои истеҳсоли шифер сементи аълосифати корхонаҳои Тоҷикистон истифода гардида ашёи хом аз ҷумҳурии Қазоқистон ворид мегардад. ёдовар мешавем, ки ин аввалин корхонаи саноатӣ дар шаҳри Бохтар аст, ки ба истеҳсоли шифер шурӯъ намуд. ба таъкиди мутахассисони соҳа шиферҳои истеҳсолшуда дар гармию сардӣ тобовар буда, муҳлати истифодаи тӯлонии он кафолат дода мешавад. шукрона истиқлолият мекунем, шукрона ин давлат мекунем, ки асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳибкорора дастгир мекунанд, ки соҳибкоро корхонаҳо бунёд менамоянд ва мо соҳиби ҷои кори доимӣ гаштем. мо дар ин корхона шифр истеҳсол мекунем. шифрҳои мо бениҳоят шифрҳои хуб ва босифат мебошад. аллакай ба бозор пешниҳод кардем ва талабгорони зиёд дорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулони корхона дастур доданд, ки дар раванди истеҳсолот ба сифати маҳсулот диққати ҷиддӣ диҳанд ва бо таъмини бозорҳои дохилӣ содироти шиферро ба хориҷи кишвар низ ба роҳ монанд. пас аз шиносоӣ бо фаъолияти корхонаи истеҳсоли шифер дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба бунёди корхонаи нави истеҳсоли қубурҳои азбестӣ санги асос гузоштанд. тибқи нақша дар ин корхона истеҳсоли пайвандак ва қубурҳои қутрашон аз 100 то 500 бо дарозии 4 метр пешбинӣ шудааст ва дар як шабонарӯз аз 500 то 800 адад қубурҳои азбестӣ истеҳсол хоҳад шуд. бо бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани корхонаи нав 15 нафар сокини маҳаллӣ ба шуғли доимӣ ҷалб карда мешаванд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти истеҳсолкардаи саноатчиёни вилояти Хатлон, ки дар саҳни корхонаи нав ташкил гардид, дидан намуданд.
дар намоиш асосан масолиҳи гуногуни саноатию сохтмонӣ муаррифӣ карда шуд. зимни суҳбат бо коргарону мутахассисон сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки дар заминаи татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат саҳми соҳибкорони ватанӣ низ назаррас буда дар баробари афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин мегарданд. бо дар назардошти саҳми бахши хусусӣ дар рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳибкорону сармоягузорони ватаниву хориҷӣ ҷиҳати бунёди корхонаҳои нави саноатӣ ва ворид намудани технологияи муосири истеҳсолӣ имтиёзҳои зиёд муқаррар карда шудааст. бо мақсади тақвияти истеҳсоли маҳсулоти ватании рақобатпазиру ивазкунандаи воридот дар шаҳри Бохтар беш аз 50 корхонаи хурду бузурги саноатӣ фаъолият менамояд ва барои боз ҳам рушд додани соҳаи саноат бунёди корхонаҳои нав низ ба нақша гирифта шудааст. бояд тазаккур дод ки дар минтақаи саноатии шаҳри Бохтар барои бунёди корхонаҳои хурду бузурги истеҳсолӣ инфраструктураи зарури аз қабили роҳҳои мунфарш, хатҳои интиқоли қувваи барқ, шабакаи обу корез ва дигар шароити лозима фароҳам мебошад. имрӯз дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар минтақаи саноатии шаҳри Бохтар ба фаъолияти корхонаи истеҳсоли дучарха ва ҷуробофии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сомони Расул оғоз бахшиданд. айни замон дар корхона беш аз 10 намуд дучарха бо шаклу андозаҳои гуногун истеҳсол карда шуда имконият аст ки дар як моҳ 1000 дучарха истеҳсол шавад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар минтақаи саноатии шаҳри Бохтар ба фаъолияти корхонаи истеҳсоли дучарха ва ҷуробофии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сомони Расул оғоз бахшиданд. корхонаи мазкур аз тарафи соҳибкори ватанӣ Расул Соҳибназаров ба истиқболи сазовори 30-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардидааст ки бо таъсиси он 30 нафар мутахассиси маҳаллӣ ба кор таъмин шуданд. ба таъкиди мутахассисон барои истеҳсоли дучарха аввалан қисмҳои эҳтиётӣ ки асосан аз маҳсулоти оҳанин иборат аст омода карда мешавад. ҷараёни сохтани аксар қисмҳои дучарха бо истифода аз кафшери газию барқӣ анҷом ёфта мутахассисони касбӣ онро бо сифати баланд иҷро менамоянд ва аксари амалиёт дар ҷараёни истеҳсолот дастӣ сурат мегирад. дар корхона барои сохтани қисмҳои дучарха дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ насб гардидааст. ба гуфтаи мутахассисон чанде аз қисмҳои эҳтиётии дучархаҳо аз хориҷи кишвар ворид карда мешаванд. بعد از اونه که پیشوای ملت در پیامشان صنعت‌کنونی با سرعت رو همچون هدف چهارم ملی اعلان نمودند در پرتو این سیاست ها اویله ما نیز تصمیم گرفتیم یک کارخانه استحصالی تأسیس دهیم که محصولات آن وارد و دیوستنده باشد و برای رسیدن به این مقصدها برای ما مساعدت نمودند که ما همین کارخانه تأسیس دهیم. اقتدار استحصالی کارخانه ما 10,000 دوچرخه‌های اندازه‌های گوناگون را تشکیل می‌دهد و بغیر از استحصال، بستوبند و فروش دوچرخه‌ها همچنین فروش قسم‌های الهیده دوچرخه‌ها نیز در کارخانه ما براه مانده شده است. در کارخانه ما قسم‌های اساسی دوچرخه‌ها استحصال کرده می‌شوند که حصه آنها در آماده نمودن دوچرخه‌ها بیشتر از 50% را تشکیل می‌دهد و قسم‌های دیگر دوچرخه مخصوصاً قسم‌های رزینی و دیگر قسم‌های خرد دوچرخه را ما از جمهوری مردمی چین وارد می‌نماییم. یکی از خصوصیت‌های اساسی محصولات ما در این است که اگر مشاهده کرده باشید همین گونه دوچرخه را که ما استحصال می‌کنیم پیش از این از دیگر مملکت‌ها به جمهوری ما وارد می‌شدند و ارزش آنها به حساب میانه در مملکت بیشتر از 900 سومن را تشکیل میداد و بعد تأسیس دادن همین کارخانه ارزش بازاری آنها را ما از 900 سومن تا 600 سومن پایان آوردیم که با طلبات به
محصولات استحصال کرده ما در بازار خیلی زیاد شد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با جریان استحصال دوچرخه‌های حجم و اندازه‌های گوناگون در این کارخانه نوبنیاد از نزدیک شناس شده به صفت کار و زحمت کارمندان بهای بلند دادند. اطلاع داده شد که عین زمان در کارخانه استحصال بیش از 10 نمود دوچرخه با شکل و اندازه‌های گوناگون به راه مانده شده است و امکان است که در یک ماه 1000 عدد دوچرخه استحصال گردد. با در نظر داشت آن که سالهای آخر طلبات اهالی به دوچرخه بیشتر شده است، مسئولان کارخانه محصولات را با صفت بلند استحصال نموده به میزبان پیشنهاد می‌نمایند. دوچرخه‌های استحصال کرده این کارخانه همچون محصولات عوض کننده واردات به شمار رفته با نرخ‌های دسترس پیشنهاد خریداران می‌گردد. یکی از سبب‌های اساسی هوسمندشوی ما برای تأسیس دادن این کارخانه این سیاست پیشگرفته پیشروی معظم ملت میباشد که همه جانبه صاحبکاری دستگیری یافت و ما نیز از این دستگیری ها هوسمند شده تونستیم که یک ذره هم باشد حصه خود را در صنعت کنونی مملکت گذاریم و برای این ما پیش از همه از پیشروی ملت و حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار منتداری خود را بیان می‌نماییم. در جمعیت دارای مسئولیت محدود سامان رسول در برابر استحصال دوچرخه در سیخ علاهیده استحصال جوراب نیز به راه مانده شده است. در کارگاه مذکور 20 عدد دستگاه بافندگی استحصال چخیا و کره جنوبی نصب گردیده است. اقتدار استحصالی کارگاه تا 100,000 جفت جوراب در یک ماه می باشد. عین زمان در کارگاه مذکور 10 نفر ساکن محلی که اکثرشان زنان و بانوان می باشند به کار جلب گردیدند. محصولات خام به کارگاه از کارخانه‌های رساندگی مملکت دسترس کرده شده رشته رنگه تا مرحله نهایی کارکرد می گردد که در نتیجه جوراب‌های پختگین با صفت استحصال می شود. حالا جوراب‌های استحصال نموده این کارخانه به بازار و مرکزهای سودای ولایت ختلان و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری پیشنهاد شده خریداران خود را دارد. مسئولان جمعیت دارای مسئولیت محدود سامان رسول نقشه دارند که اقتدار استحصالی دوچرخه و جوراب را افزایش داده در برابر تأمین طلبات ساکنان مملکت صادرات محصولات وطنی را به خارج کشور نیز به راه مانند. امروز در طربخانه ملکه مرکز شهر باختر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با 200 نفر یتیمان کل ولایت ختلان واخوری صمیمی انجام دادند. ضمن سخنرانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آید به تلاش‌ها و تدبیرهای حکومت مملکت بهر تأمین زندگی شایسته کودکانی که با امر تقدیر از پدر و مادر یتیم ماندند، اینچنین درباره دستگیری‌های دیگر طبقه‌های نیازمند جامعه اندیشه‌رانی نمودند. گزارشی همکاران ما. 24 مارت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز شهر باختر در طربخانه ملکه با 200 نفر یتیمان کلی ولایت ختلان با خوری صمیمی انجام دادند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با یتیمان کلی ولایت ختلان از شهر و ناحیه‌های باختر، لوکند، نارک، عبدالرحمان جامی، یاوان، خراسان، کوشانیان و وخش ملاقات کرده با آنها تحفه‌های نوروزی تقدیم نمودند. تحفه های سرور دولت از سر و لباس، شیرینی ها، 5 نمود کتاب بدیعی و کمک های پولی عبارت بود. ضمن سخنرانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آید به تلاش ها و تدبیرهای حکومت کشور بهر تأمین زندگی شایسته کودکانی که با امر تقدیر از پدر و مادر یتیم ماندند، اینچنین درباره دستگیری های دیگر طبقه های نیازمند جامعه اندیشه‌رانی کردند. وظیفه دولت و حکومتی از آن عبارت است که نسبت به شما باز هم بیشتر غمخواری ظاهر نماید، شما را تا درجه حیات زندگی مستقلانه تربیت نماید
بعد زندگی مستقلانه راهنمایی سازد. دیگرش از شما وابستگی دارد. در وقت تحصیل خوانید، زبانهای خارجی را از خود کنید، کتاب خوانید. این روز در تحفه من به هر کدام شما کتابم است تحفه کردم. بینیتان در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی چقدر نورسان جوانان چقدر برآمدها کردند، چقدر اثرها خواندند. این آزمون باز ادامه دارد در جمهوری. شاید از بین شما هم در این آزمون ها اشتراک کند. یعنی وظیفه ما تربیت کردن، کمک کردن، راه درست را بر شما هدایت کردن است. دیگرش از شما وابستگی دارد. بار دیگر تاکید میکنم وقت را خوب استفاده نمایید. مصلحت و نصیحت مربیان، آموزگاران خوب احترام کنید. با حیات مستقلانه آهسته آهسته آماده بودنتان در کار. بعدی خط ما حتما کمک و دستگیری کرده هر کدام شما را با دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت، هر جا که شما ذوق به همان کسب و هنری که داریم داخل میکنانیم، تربیت میکنانیم. دیگرش به حیات مستقلانه گذاشتن، دیگرش زندگی را پیش بردن وظیفه هر کدامتان میشه. یعنی در آینده باید اگر فکر آن کنیم که ما زندگی ما خوب، گوارا، سبک، عمر با برکت بینیم، باید خوانیم و آهسته آهسته کسب و هنرهای به خود آنچه که ذوق داریم اونا از بر کنیم، صاحب کسب و هنر شویم، صاحب علم شویم، دانش شویم. در زندگی حیات مستقلانه تنقیصی نکشیم، محتاجی به دیگران نباشیم و آینده دولت خود چیکار کردن در کار؟ هم دوست داشتن در کار، هم بنیاد کردن در کار، آباد کردن در کار. تاجستان وطن همه مای شما. این وظیفه شما نورسان، جوانان امروزه. آن چیزی که ما میتوانیم، قدرت و توانایی داریم، دیگرش از شما وابستگی دارد که این هدف و مقصدها، نیت‌های نیک شما ادامه دهید. این خیلی شرایطات نبود، این خیلی غمخواری ها هم نبود. حالا آنچه که غمخواری دستگیری های حکومت نسبت به شما است، بعضا پدر و مادرها نسبت همین گونه غمخواری نسبت به فرزندای خودشان نمیکنند. ما از شما یگان چیز زیادی طلب نداریم. فقط یک خواهش داریم که شما خوانین، وقت خوب استفاده کنید، دانش، علم آموزین، کسب آموزین، هنر آموزین، با ادب باشین، زباندان باشین، متخصصای ورزیده شوید که آینده در حیات مستقلانه، زندگی مستقلانه رنج عذاب نکشید، محتاج به دیگران نباشید. کسب هنر داشته باشید، منصبم، وظیفه‌ام، پولم، ماشینم همش پیدا می شود. سوادناک بودن، کسب و هنر داشتن این جای عیب نیست، برعکس برای هر یک فرد 40 هنر کم است. در ولایت ختلان 29 تشکیلات و مؤسسه اجتماعی خدمت‌رسانی به شخصان معیوب و کودکان امکاناتشان محدود فعالیت دارد. عین حال در جمهوری 63 مکتب اینترنت فعالیت می‌نماید که در آنها سال تحصیل 2020-2021 8146 نفر، از این 2526 نفرش دختر تعلیم گیرنده، از جمله 1653 نفر کودکان امکاناتشان محدود، 176 نفر یتیم کل، 1384 نفر بی پدر، 343 نفر بی مادر به تعلیم و تربیت و غمخواری پیشوای ملت فرا گرفته شده است. از شماره عمومی مکتب اینترنت ها 14 مکتب اینترنت جمهوری تابع وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، 9 مکتب اینترنت جمهوری کودکان یتیم، 4 مکتب اینترنت برای کودکان امکاناتشان محدود و یک مکتب مخصوص جمهوری شهر دوشنبه بوده. در آنها در سال تحصیل 2020-2021 در مجموع 2585 نفر به تحصیل فرا گرفته شدند که از آنها 564 نفر کودکان امکاناتشان محدود، 53 نفر یتیم کل،
440 нафар бепадар ва 140 нафар бемодар мебошанд. мавриди зикр аст ки ҳамаи ин кӯдакон зери ғамхории падаронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд ва ҳамеша сарвари давлат аз ҳолу аҳвол, шароити зисту таҳсилашон бохабар ҳастанд. ман Мирзоалиева Дилбаноз, хонандаи синфи 11 литсеи давлатии ноҳияи Вахш мебошам. мо худро ҳеҷ гоҳ ятиму бепарастор эҳсос намекунем, зеро дар симои пешвои миллат парастору падари ғамхор дорем. муҳтарам пешвои муаззами миллат ба ҳар куҷое ки сафар кунанд аз оғози кор аз ҳоли ятимону бепарасторон хабар мегиранд. дили онҳоро бо суханони гарму падаронаи худ шод месозанд ва намегузоранд ки зарраи ғам дар дили мо роҳ биёбад. ман орзу дорам ки баъди хатми муассисаи таълимӣ ба донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон бо ихтисоси омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷик дохил шуда, донишгоҳи мазкурро бо сари баланд хатм намуда дар оянда ба халқу ватани худ содиқона хизмат намоям. ман Каромова Хосият, хонандаи синфи 9 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 80 ноҳияи Ёвон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар хиратмандонагии худ дастгирии ятимонро дар ҷои аввал мегузорад, ки ин амал аз синати инсондӯстию падаронаи он кас шаҳодат медиҳад. мо ятимон пайваста зери ғамхориҳои пешвои муаззами миллат қарор дорем ва худро ҳеҷ гоҳ ятим намешуморем, зеро мо ятимон падаре дар симои пешвои миллат дорем. дар ҷавоби ғамхориҳои президенти мамлакат ваъда медиҳем ки бо дониши хуб ва аъло таҳсил намуда дар рушди Тоҷикистони азизамон саҳмгузор бошем. ман Бегназаров Баҳром, хонандаи синфи 9 литсеи давлатии Орионои шаҳри Бохтар мебошам. шукрона аз он мекунам ки зери ғамхории падаронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорам. ин лутфу марҳамати сарвари кишвар боварии моро ба ояндаи неку дурахшон қавитар месозад, азми моро ба хондану азбар кардани илму дониш зиёд мегардонад. мо пайваста дар остонаи ҳар як иду ҷашнҳо ғамхорӣ ва дасти кӯмак дароз кардани шуморо эҳсос намуда ва аз ин фурсати муносиб истифода бурда аз номи ҳамаи ятимони кул арзи сипос ва миннатдории бепоёни худро изҳор месозам. мо кӯшиш мекунем ки ба ин боварию эътимоди шумо сазовор бошем ва дар оянда дар ободию шукуфоии ватани азизамон Тоҷикистон саҳми арзандаи худро гузорем. ман Зоирова Бибисолиҳа, хонандаи синфи 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 ноҳияи Хӯросон мебошам. ман ятими кул ҳастам, лекин дар Тоҷикистони соҳиб истиқлол дар зери ғамхориҳои пешвои миллат худро ятим ҳис намекунам. миннатдории худро баён намуда гуфтанӣ ҳастам ки шоҳсутуни давлати тоҷикон, падари бузургвор, қиблагоҳи мо ба бахти мову ин миллат, илоҳо ҳамеша ғамхори мо ятимон ва ҳамаи тоҷикон бошанд. ман Анарқулова Фотима, хонандаи синфи 2 мебошам. дар мактаби интернати ҷумҳуриявии ноҳияи Ёвон таҳсил мекунам. аз суханони шоир гуфтаниям. шаҳсавори миллати мо, чеҳраи пурнури ту шуд нури бахти миллати мо. шаҳнавози миллати мо, шаҳсутуни давлати мо. ҷамъ карди миллати садпораи тоҷики моро, шӯъларезон карда шоми талхи мо торики моро. сулҳ оварди ба майдон, сулҳи мо поянда бод, парчами давлат сари мо абад тобанда бод. чун самандар хести аз оташи ҷагдони аҷдод, با صداقت با رفاقت دولتی نو کرده ایجاد. از میان آب و آتش خیستی ای مردی ملت، مرهم بخشیدی گیرم که به داغ و درد ملت. پرده تاریک را برداشتی از روی تاریخ، ملتی خود را هدایت کرده سوی کوه تاریخ. تا شناسد خویش را از روی تاریخ قدیمه،
از همه بود و نبود و سرگذشتی نیمه نیمه. واخوری امروزه پرزیدنت مملکت نیز ادامه منطقی تدبیرهای بشردوستانه سیاست اجتماعی و انسانپرورانه سرور دولت نباشد. дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи кушониён аз боғи навбунёди суперинтенсивии хоҷагии деҳқонии умари қурбонализода дидан намуданд. дар майдони бештар аз 3 гектари боғ дарахти шафтолу ва 3 гектари дигар ниҳоли себ шинонида шудааст ки ҳоло нашунамои хуб дорад. гузориши Нуриддини Қурбон ва Баҳодур Истам. 24 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Кушониён аз боғи навбунёди суперинтенсивии хоҷагии деҳқонии Умари Қурбонализода дидан карданд. майдони умумии замин ки барои бунёди боғи нав пешбинӣ гардидааст зиёда аз 10 гектарро ташкил медиҳад. боғи суперинтенсивӣ дар майдони қариб 8 гектар бо истифода аз технологияи муосири парвариши дарахт ва усулҳои пешрафтаи соҳаи кишоварзӣ бунёд шудааст. дар майдони бештар аз 3 гектари боғ дарахти шафтолу ва 3 гектари дигар ниҳоли себ шинонида шудааст ки ҳоло нашъунамои хуб доранд. ниҳоли дарахтон тибқи тавсияи олимон бо назардошти риояи агротехникӣ шинонида шудааст ва ин омил дар оянда барои таъмини сабзиш ва хуб нашъунамо ёфтани ниҳолҳо мусоидат менамояд. боғи суперинтенсивӣ бо мақсади сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Зайнулло Қаҳоров бунёд карда шуда ҳосили он асосан барои содирот пешбинӣ гардидааст. обёрӣ ва ғизодиҳии ниҳолҳои боғ бо усули қатрагӣ ба роҳ монда шудааст ки бо чунин тарз бунёд намудани боғ дар шароити имрӯза аз бисёр ҷиҳат манфиатовар буда масрафи беҳудаи оби полизӣ пешгирӣ, хароҷоти нуриҳои минералӣ коҳиш меёбад. воқеан ҳам имрӯз бо ташаббус ва доятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки самти боғу токпарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолият рушду равнақ ёфт. имрӯз боиси ифтихори тамоми сокини кишвар мебошад ки боз як боғи калони суперинтенсивӣ дар ноҳияи кушониёни вилояти Хатлон бо шумораи умумии 8415 ниҳол бунёд гардид. мо ифтихор менамоем ки имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ин боғи суперинтенсивӣ дида намуданд. дар боғ 3 намуд мева себ, шафтолу ва олӯи сиёҳ шинонида шудааст. навъҳои он аз Амрико, селексияҳои Фаронса, Испания, Италия мебошанд. шумораи навъҳои себ 5230 ниҳолро ташкил медиҳад. навъҳои шафтолу бошад 3183 ниҳолро ва навъҳои олӯи сиёҳ 1200 ниҳолро ташкил медиҳад. дар рафти амалисозии лоиҳа ва бунёди боғи мазкур 60 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори мавсимӣ ва 15 нафар бо кори доимӣ таъмин шуданд. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки ниҳолҳои дар боғи суперинтенсивӣ шинонида шуда дар соли дуюм ба ҳосил медарояд. меваи себ дар моҳи сентябр пухта мерасад ки ин аз бартариятҳои асосӣ дониста мешавад. дар умум шумораи навъҳои себ 5230 ниҳолро ташкил медиҳад. навъҳои шафтолу бошад 3183 ниҳолро ва навъҳои олӯи сиёҳ 1200 ниҳолро ташкил медиҳад. давраи инкишофи ниҳолҳои себ ҳам дерпаз мебошад. голден делшес ки нави Амрико мебошад моҳи сентябр пухта мерасад. стар кримсон нави Амрико мебошад. давраи инкишофаш дерпаз мебошад моҳи сентябр октябр пухта мерасад ва жеромини бошад ки селексияи Фаронса мебошад. давраи инкишофаш дерпаз аст моҳи август сентябр пухта мерасад. аз шафтолу бошад нави анҷиршафтолуи сурхаш давраи инкишофаш пешпаз аст моҳи май пухта мерасад.
رنیگولد که سلکسیای اسپانیا است، میوه گلدن دلشس که نوی شفتوله است در ماه آگوست سپتامبر پخته می رسد و نوع دیگرش خونیگلوی می باشد که سلکسیای اسپانیا هست، ماه ایول آگوست پخته می رسد. انتظار داریم که از گکتری سیب از گلدن دلشس 40-50 تن میوه حاصل گیریم، از ستار کریمسون 30-40 تن، از جرومینی 35-40 تن که نوهای سیب می باشند حاصل گیریم و از نوهای شفتالو باشد که از نوعی انجیر شفتالوی سرخش از 1 هکتار 8-10 تن حاصل گیریم، از رنیگولش 10-12 تن و از خونیگلویش باشد نیز 10-12 تن از هکتارش حاصل. در باغ نوبنیاد 3 نوع درخت شفتالو و 3 نمود نهال سیب شنونیده شده است. طبق تحلیل و بهادهی عالمان ساحه کشاورزی با نظر داشت رعایت درست و سریوقتی اگروتکنیکای پرورش از 1 هکتار نهال درختان باغ سوپر اینتنسیوی گرفتن از 80 تا 120 سانتی حاصل میوه در نظر است. در نوبت اول این عامل به منفعت باغداران بوده در تامین بازار استعمالی با میوه های لذیذ و خوش‌طعم و از جهت اکولوژی تازه وطنی زمینه فراهم می‌آورد. مسافه بین هر یک درخت 120 سیب ها 2 شفتالو ها اولو هم مثل همین که در مسافه 1.5 تا 1.80 شنونده می شود. هر یک میوه این تا سالی که 5 سال می‌گذرد 6 سال می‌گذرد همین تا 12 کیلو را هر یک هکتار تا 50-60 تن را گرفتنش ممکن. وقتی که ما در بالاش این تورا را هم سایه از امین کردن همون خالچه هایی که در بالای سیب و بسیار گریم چی از حساب گرمی می شود، این برای ما واسطه محافظتی می باشد. اینا همه از همه چی ها خصوصا برای جاله و آفتاب، از آفتاب و از جاله محافظت میکنه. عین حال در باغ سوپر اینتنسیوی شنونیدن درختان ادامه داشته تا امروز 3000 نهال شفتالو 2000 نهال سیب شنونیده شده است. برای امین نگاه داشتن باغ مذکور گرد و اطراف باغ با سیمتورها محکم کرده شده. در قسمت پایان و بالای باغ سوپر اینتنسیوی 450 عدد درختان آرایشی سوزنبرگ شنونیده شده است. طبق نقشه در آینده در میدان 1 هکتار زمین درخت سیاه آلو شنونیده می شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی از باغ سوپر اینتنسیوی اقدام صاحبکار محلی را برای بنیاد کردن باغ با طرح اینوواسیونی برای رشد ساحه منفعت آور ارزیابی کرده بر رهبریت خواجگی برای در آینده ثمرناک و عاقلانه استفاده کردن هر قطعه زمین و رویانیدن حاصل خوشصفت و فراوان میوه تر و تازه وطنی دستور و سپارش‌های مفید دادند. مقصد از بنیاد کردن باغ سوپر اینتنسیوی با اصولهای نو باغداری و استفاده تکنولوژی‌های پیشرفته سطح جهانی گرفتن حاصل بلند میوه سیب و شفتالو ثمرناک استفاده برای زمین تامین بازار استعمالی با میوه‌های خوش‌طعم تاجیکی و صادرات آن به خارج کشور ارزیابی کرده شد. آینده حاصلناکی درختان باغ نوبنیاد میوه دهنده فراوان صفت اعلی و درآمدناکی باغداران افزایش می‌یابد. در آینده در دایره مصلحت و نشاندادهای پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان رهبریت خواجگی نیت دارند که در شفت باغ سوپر اینتنسیوی همچنین در میدان 2 هکتار بنیاد گرمخانه دائم عمل کننده برای پرورش سبزیجات بروقتی از قبیل پمیدور، بادرینگ، بویمجان و قلمفور بلغاری، قلمفور سرخ طبق طلبات زمان معاصر و اصولهای پیشرفته پرورش سبزیجات بنیاد نمایند. مورد ذکر است که اقلیم جغرافی و شرایط گرم ولایت ختلان مخصوصا ناحیه کوشانیان برای بنیاد باغ‌های میوه دهنده موافق بوده باید در آینده امکانیت‌های موجوده ثمرناک استفاده برده شوند. حجم استحصال میوه زیاد و اقتدار صادراتی مملکت بلند برداشته شود. بر همه سمت‌ها جهت عملی ساختن دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کشاورزان ناحیه کوشانیان از جمله بهر بنیاد نمودن باغ سوپر اینتنسیوی کمر همت بستند. باغی که امروز در ناحیه کوشانیان جماعت دهات اوریان بنیاد شده است محض با تشبث و دستگیری احیاگر ملت محترم امامعلی رحمان میباشد که صاحبکار با اور و ناموس قهار و زین‌الله در میدان 8 هکتار باغ سوپر اینتنسیوی عبارت از 5230 عدد نهال سیب و 3000
3185 عدد نهال شفتالو را بنیاد نموده است. کشاورزان جمعیت دهات آریون جواباً به غمخوری‌های دولت و حکومت و برای سزاوار جشن گرفتن 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان حرکت می‌کنند که هر قطعه زمین را ثمرناک استفاده برده از آن حاصل خوب و دلخواه به دست آورده پیشنهاد خان مردم نمایند. سال به سال در ولایت ختلون در دایره عملی شوی برنامه‌های دولتی مساحت باغ و تاکزار نو خصوصاً درختان میوه‌دهنده زیاد شده به رشد و ترقیات این ساحه درآمدناک افضلیت داده می شود. در سال 2021 در ولایت بنیاد باز ده‌ها گکتار باغ‌های اینتنسیوی نو به نقشه گرفته شده است. برای رسیدن به این هدف‌های سازنده دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان شرایط و امکانات‌های مساعد فراهم آورده شده در صورت به حاصل درآمدن باغ‌های میوه‌دهنده مخصوصاً باغ سوپر اینتنسیوی حجم استحصال و صادرات افزون خواهد شد. امروز همچنین پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در ولایت ختلون به خاطر رشد ساحه ماهی پروری در یک هفته 5000 ماهی نوهای امور سفید، کرب و پیشان قبض سفید سر دادند. امروز همچنین در محله غیرت شهر باختر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از رفت پرورش و استحصال محصولات کشاورزی در گرمخانه‌های قطعه زمین نزد حولگی شهروند فرقت قاسموف شناس شدند. استفاده مقصدناک و ثمرناک زمین و زحمت شبانه روزی امکان فراهم می‌آورد که این عائله حاصل فراوان بروقتی سبزیجات و پالزی از قبیل بادرنگ و پمیدار و بلغاری به دست آورده سطح زندگی خود را بلند و در تأمین بازار استعمالی سهم گذارند. 24 مارت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در محله غیرت شهر باختر به رفت پرورش و استحصال محصولات کشاورزی از گرمخانه قطعه زمین نزد حولگی شهروند فرقت قاسموف شناس شدند. فرقت قاسموف در محله غیرت شهر باختر از شخصان مهنت‌دوست شناخته شده تجربه بوی دهقانی دارد. عائله او تاکیدهای پیوسته راهنمونساز پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را جهت عاقلانه استفاده بردن هر قطعه زمین کارم سرمشق کار خود قرار داده در زمین نزد خانه‌اش گرمخانه تشکیل نموده است. در میدان 14 سوتیخ 3 گرمخانه دویم عمل کننده بنیاد کرده در یک سال 2-3 مرتبه حاصل میگیرد. من ساکن همین محله هستم. در زمین‌های نزد حولگی خودم گرمخانه های دوم عمل کننده بنیاد کردیم. من خیلی که میبینید من این مهنت دستانی خودمان است. من بادرنگ ما تیار شده است. روزهای نزدیک ما میتونیم من حاصل تیار کرده خود رو من با بازارهای خود برای شهروندان جمهوری به فروش میبریم. من خودم شخصا از نام خودم و از نام اهل عائله‌ام پدر مادرم با پیشوای ملت جناب عالی محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همون امامعلی رحمان میnnتداری خود را بیان میکنم که همین خیلی اینجی آرامی را به ما آفریده است و همینطور شرایط ها را مهیا کرده است. در گرمخانه ها پمیدار، بادرنگ، قلمفور بلغاری و دیگر زراعت کشاورزی پرورش می‌یابد. استفاده مقصدناک و ثمرناک زمین و زحمت شبانه روزی امکان فراهم می‌آورد که این عائله حاصل فراوان بروقتی سبزیجات و پالزی از قبیل بادرنگ و پمیدار و بلغاری به دست آورده سطح زندگی خود را بلند و در تأمین بازار استعمالی سهم گذارد. در نزد حوله بنیاد کردن گرمخانه ها منفعت آور بوده شرایط فراهم می آورد که طلبات خریداران در 4 فصل سال با بادرنگ و پمیدار استحصال خودی قانع گردانده شود. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با طرز استفاده عاقلانه قطعه زمین نزد حولگی و بنیاد گرمخانه های دائم عمل کننده که ثمره خوب میدهند بهای بلند داده تجربه او را در رویانیدن حاصل بروقتی پمیدار و بادرنگ و غیره در شرایط امروزه منفعت آور ارزیابی کردند. طبق اطلاع در شهر باختر در مجموع از جانب ساکنان در زمین نزد حولگی در میدان قریب 70 گکتار گرمخانه ها تأسیس داده شده است. یک تاش بادرنگ است، من میبینید تیار است، دیومش پمیدار است، سیم است
қаламфури булғорӣ астак тайёр кардагем ва барои самаранок истифода будам заминҳои назди ҳавлигӣ бо чӣ қадар дарахтҳои мевадиҳанда дорем ва дар тагҳои вайҳо кабутиҳои шинондагӣ ҳастем ва ҳамаш барои истеҳсоли мо аз бозор вайҳоро намехарем. Он чӣ ки шумо мебинед мана подринг помидор булғориро инҳоро мо ба фурӯш бароварда аз ин меҳнати кардагиамон фоидаи хуб мебинем. мо дар оянда ҳаракат дорем ки дар замини худ меҳнати ҳалол кардӣ бо ризқи ҳалол зиндагии худро пеш барем. аз ҳамин заминҳое ки мо гармхонаҳое ки мебинед охиронашро мо 2 феврали ҳамин сол чинда будем помидор буд. баъд аз он мана бо дидесед ки мана охирои моҳи март ҳаст мана мебинед ки бодринги мо тайёр шудааст. мана тақрибан 50 рӯзанда бо ма дуюм ҳосили баҳорӣ сар шид. ина мо дар як сол 3 ҳосил мегирем. баъд аз ин боз ягон намуди дигар ба мисоле ки вақти тобистон гарми бад аст помидору бодринг карда намешавад мо як алаф мегирем. ин ҳам барои хоҷагии худмон ҳам фоида дорад ё ягон кабутӣ мекорем барои бозор. ино ҳамаш барои хоҷагии худмон барои манфиати худамон астак. агар дар замин меҳнат кунӣ ризқи рӯзӣ та худа меёбӣ. ҳамаша мебинӣ ки мана чӣ хел меҳнат кардагем мана чӣ хел ҳосилҳо додесиад. оянда ҳам мана помидор ҳам мепазад қаламфури булғорӣ ҳам мепазад. инҳо ҳам ҳамаш барои манфиати худам фоидаи худамон аст. ба як сол зиёд ҳамин фоидааш мерасад. мо ягон чӣ камбудӣ мақсад надорем. баъди ҷамъоварии ҳосили фаровон бозори дохилӣ бо сабзавоти тару тозаи кишоварзӣ таъмин ва нарху навои он мӯътадил нигоҳ дошта мешавад. зимни суҳбати самимӣ бо пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон фурқат қосимов таъкид дошт ки ӯ аз гармхонаҳои назди ҳавлияш 2-3 маротиба ҳосили сабзавот мерӯёнад ва аз ҳисоби ин замин ҳар сол ба маблағи аз 90 то 100 ҳазор сомонӣ фоидаи соф ба даст меорад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пас аз шиносоӣ бо рафти парвариши сабзавот дар гармхонаҳо сари дастархон бо аҳли хонаводаи фурқат қосимов суҳбати озоду самимӣ анҷом доданд. саҳни ҳавлии ин оилаи меҳнаткаринро гулҳои шукуфони гуногун зебу зинат бахшидааст ки ин аз завқи зебоипарастии хонавода дарак медиҳад. ба андешаи сарвари давлат дар шароити имрӯза бояд ҳар як оилаи мамлакат ҳар порча замини корам ба хусус замини наздиҳавлигиро ба манфиат истифода бурда дар навбати аввал талаботи оилаи худро бо маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар маводи хӯрока қонеъ сохта ба ин васила дар татбиқи яке аз ҳадафи стратегии давлат таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳм гузорад. шумо падарашон мешавед а? шумо модарашон? баракат нас зиндагӣ хуб аст? шумо нафақатпур фарзандот мехонанд? фарзанди духтарчаам ҳамин сол институт спориду донишгоҳи миллӣ гузашт факултати фарматсевтика. шароитот чӣ хел аст? литсейда чӣ хел аст? хуб аст? бои чанд қади мехонӣ? 5? аъло. забонҳои русӣ англисӣ мехонӣ? омӯзиши забони англисӣ ва сербаром. англисӣ ҳам? асосан англисӣ мехонӣ? синфи чанд? 7? насхонӣ. Dear leader of the nation, I am pleased and proud of your visit to Khatlon region, Bokhtar city, and especially to our family. My name is Gulnora. I am in 7th grade. I study at the Lyceum for gifted students in Bokhtar city. There is a wide range of English language learning in our Lyceum. Of course, it's for a development and study of foreign language in order to fulfill your instruction. I will try to make effective conditions that you, the great leader of the nation, have created for us children and youth. Thank you very much for your care, dear leader of the nation. Welcome to our family and home. Многоуважаемый основоположник мира и национального единства, лидер нации, президент нашего прекрасного государства
Мы очень рады приветствовать вас у нас дома в городе Бахтае. Для членов нашей семьи великая радость принимать дорогого гостя, лидера нации. Мы осознаем того, что, несмотря на жесткий график, вашей деятельности уделили время посетить нашу семью. И мы благодарим вас за оказанную честь. Я Бахридин Касимов, учусь в 3 классе. Моя мечта стать летчиком и верю, что она осуществится, потому что благодаря вашему упорному и созидательному труду для нас созданы все условия. Мы, юное поколение Таджикистана, благодарим вас за хорошее детство и прекрасное будущее, которое нас ждет. Я очень надеюсь и верю, что сам летчиком. Вы, лидер нации, будете первым почетным пассажиром. Еще раз добро пожаловать. Большое спасибо, Рамат. Час. Далда? Далда да şu. Allah puan veririz ya. خب جان کنی قبضان محترم پیشوای معظم ملت، قدم مبارک شما را به ولایت ختلان، نگین ختلان زمین شهر باختر خیر مقدم میگویم. نام من نهیم بانو می باشد. من یکی از دختران خوشبخترین زمان صاحب استقلالی کشورم هستم. این زمان تحصیل خود را در بخش اولی فاکولته داروسازی دانشگاه ملی تاجیکستان ادامه داده ایستادم. از فرصت مناسب استفاده نموده و شما پیشوای معظم ملت برای غمخواری‌هایتان جهت رشد ذهنی، تحصیل و فراغت و زندگی شایسته جوانان سربلند تاجیکستان با یک جهان صداقت و صمیمیت سپاس بی‌اندازه اظهار می‌نمایم. محترم جناب عالی، چون در روزهای تجلیل جشنی فرخنده‌پای نوروز بین‌المللی قرار داریم، با مصرع‌های شعری شما را با این جشن تبریک نموده خواهان آنم که تحت راهبری شما تاجیکستان عزیزم باز هم گل شکوفان گردد. بزم گل در چمن نوروز است، دور گل فکن نوروز است، تا به گردون سخن نوروز است، تاجیکستان وطن نوروز است. آسان ناس خوب کردم فارماسیوتیکا بسیار ساحه مهم آینده تاجیکستان یکی از ساحه‌های اساسی که برای مردم و خدمت اساسی کردنشان کنه ساحه فارماسیوتیک درست متخصص در خود موفقیت شما. ساموسا را از چی کردیم؟ تنورو دیدم خوناتون دیدم بسیار تازه آزاده. چند فرزند دارین شما؟ من 4 فرزند دارم. فرزندی کلانی امیتر بود پسر دارم یک دختر. فرزندان را تربیت کردی؟ چی کاری که حاضر کردی؟ نمیدونم کمک است. شما از زمین نزد یاولیگیتان شکمی صدها نفر دیگر سیر میکنید. نباشد از زمینجا صدها اویله بادرنج پامیدور سبزوات میگیرید. هم خودتون را تامین میکنید، هم با دیگران. همه این خیلی شرایط ندارد، همه این خیلی هنر ندارد. اگر باشد که هر یک اویله تاجیک مثل شما کار کند، تاجیکستان گلستان میشه. همه سخنه شما در یاد میاد، همه برآمدتون در قریب میگه سرزمین تاجیکستان خوب گلستان. پیشتی روی زمین است. همین امکانیت‌های بدگی را استفاده بریم اگر ما همه سرزمین زندگی بزرگ ما حساب کردیم، ما بیشترتون نقل کردم زمینی که بادرنگ حاضر علاقه رسیده است. یک مرتبه علاقه چیده، 2 مرتبه. یک ماه نشده است. شنوندن حاصل میشه. خب یکم حاصلش گرچند یک کم هم که بود 24 سومانی نه، حاضر 14-15 سومان از در خانه هم ریسک روزی مهنت ثمرش هم میبینید، هم بازار استعمالی ده مردم ده تامین میشه، فراوان میشه. اگر باشد که بیشتر استحصال کنن مردم فراوانش زیاد چی میشه؟ نفت پایان میره، ارزانی میشه. باز در این زمین 4 حاصل میگیره، 4 حاصل
مخنه مای آگوست اگر رود سبزی تونه با بعدی وای با برای تیراماتوری میبینی برای زمستان بودرینگ پیراموها در 4 حاصل میشه بودرینگ پیراموها 2 ماه چشماندی نیست 4 حاصل نمیشه حاضر بسیار نه نمیشه 4 حاصل دلن زندگی ها چکل است نه مشکلی نیست فرزنده یاردم میکنن کارخانه خانه و در این است حولی تازه آزاده آره همین است زندگی همین زحمت میکشی که کمتر جانم راحت کنه بله زندگی خوب داشته باشیم خانه و در خوب داشته باشیم جانم راحت کنه فرزنده هم اینا با همین تازگی آزادگی خانه حولی ده تأثیری بسیار مثبت میرساند به جهت روحی روانی فرزنده نورسا اونم در همین روحیه تربیت می‌یابند به تازگی آزادگی زیبایی پرستیشان تاثیر میکند نسبت به آنی که از تلویزیون میبینند یا که از دیگر چی میبینند در خود محیط همین آینده کلان شدن همین تازه آزاده کار میشن خانه در زندگی مستقل در گذشتن همین باید میشه هر کس رحمت بده کیرا جای تازه نمیخورد میده یکان چی در کار نیست فقط ذوق داشتن در رحمت اگر زندگی خوب داشته باشه انشاءالله با عمر با برکت هم میبینیم بسیار مهم است زندگی اویلوی اگر بر شرط خوب باشه یکان دارو دوا دیگه در کار نیست من حاضر فیورال تمام کردیم با این حاصل دویم آبا کردیم علاقه باید با وای در آمده است یعنی پیهم یعنی زحمتی خودتان مهنتی خودتان بله سمرش هم ببینی تا چی پخته میتونی کردیم این کلچه را فکر کی کرده است؟ تو کنجه خطی کردی بالاش ها؟ چی می قلم و فکر میگین؟ چی میگه شما؟ شکرانه کردن در کار که هستیم بله هستیم یه فرزنده را بین تربیه کردیم خونده ایستادن یک بسیار دولتی بزرگ همین آرزوی پدر و مادرم همین است همخنه؟ برای چی آیله دار میشه؟ برای که خدا نصیب کند و صاحبی فرزند شوند فرزنده را تربیه کنند به کمالات رسانند تا خرسندیشون را بینند سالا وزبین سالا دنیا دا وزبین سال گذشته باید بود این سال از سال گذشته دا وزبین میشه دنیا دا وزبین میشه حاضر علاقه در بسیار کشورها قیمتی قحطی بله کمچینی مواد آذوقه در بسیار منطقه‌ها خشکسالی کم‌آبی احتیاط کردن در کار زیاده روی نکنیم اسراف کاری نکنیم باشد چنین همون شکممون مثلا نام با احتیاط کردن در کار مثلا نام دیگر داریم همه چی داریم نه بالای دستخون هم همه چی ناز نعمتی همین تاجیکستان یکون چیز از خارجه نیست بسیار سالهای وزمین پسی سر کرده ایستادیم که خدا کند که این چیزها هم پسی سر شوند نه دنیا امروز این کسری های من این انفکسیونیتی کووید 19 پاندمیاش میگن کرونا ویروس در اروپا را علاقه اوجی سیمش شروع کرده است هزارها از دنیا رفته ایستادن بر محل کشورهای ابرقدرت دنیا مسئله برآوردن دارو و دیگر در حاضر تمام خراجات و زحمت‌هاشون کشیده ایستادن پره موفق عملی نشدن چون که پیش روی کسری 1 سال شد حالی هم گرفته نشد حالی هم بسیار این شکرانش که در تاجیکستان این چیز نیست لیکن ما احتیاط شدن در کار جای بسیاری در معرکه‌های و میکنیم بعضا احتیاط کردن در کار دست پنجمون تازه آزاده باشد همین کسری هایی که گذرنده است هستن حسابی چی میشه؟ حسابی پروسی در خانه و در دست و پنجه و
سر لباس اونا که نشستیم بعد هر خونه کسلی های انفکسیونی خودش دویده میبینه. ناشکری کرده ما در کار نیست یا روی کرده ما در کار نیست. ما تاکید مانمید باشد جمع کن، خانه کن، در کن، خب فرزندات تربیت کن، خانه بوایی رسان. خوب است. زندگی تا خوب کن. عمری با برکت میبینی. از دنیا بهره ور. ببین سلامت باشین، خوشبخت باشین. کتابا رو آوردیم یک کتابخانه شد. 200 تا کتاب یا در کتابخانه مونیم. جوانا خونین. خونه گاگا بلکنیتان. کتابی اثر بسیار بزرگی تاریخی بابا جان غفورов هم از تاجیکان. تاریخ ملت دانسته مانده کار. تاریخ اولاد و اجداد گذشته مانده باید بدانیم که از کجا آمدیم، کی هستیم، کی بودیم. سلامت باشید. برکت با میخوانه و درتان خوشبخت باشید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای ثمرانک و عاقلانه استفاده کردن قطعه زمین نزد حبلگی به اهل اویلای فرقت قاسموف تحفه‌های ارزشمند از جمله 200 نامگوی کتاب و شاه اثر باباجان غفورov کتاب تاجیکان را هدیه کردند. امروز همچنین در دایره سفری کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با ولایت ختلون در شهر و ناحیه‌های ولایت انشاءات تعیینات گوناگون مورد بهره برداری قرار داده شد. انشاءات مذکور در دایره نقشه‌چاره‌بینی‌ها با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد کرده شده است. گزارش خبرنگاران ما. در دایره سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون در کوچه بربد شهر باختر بنای استقامتی 9 آشیانه با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار گرفت. بنای استقامتی از 108 حجره 1، 2 و 3 عبارت بوده دارای اینفراستراکچور ضروری می باشد. آن از طرف جمعیت دارای مسئولیت محدود لیواکان سنگریز بنیاد شده است. در این روز چند از ساکنان شهر مذکور صاحب کلید منزل‌های نوی استقامتی بر هوا و زمانوی گردیدند. در پیروی از اقدام‌های انسان پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و دستگیری عائله‌های نیازمند فرزندان معیوب داشته صاحبکار وطنی علیشیر نظریف با عائله زرینه دولت و صالح جمعیف که 2 فرزند معیوب دارند منزل استقامتی تحفه کرد. منزل استقامتی این عائله با جهاز و تجهیزات روزگار پرره تامین کرده شده است. قبلا این عائله اجاره نشین بودند و روزگار سنگین به سر داشتند و اکنون صاحب منزل نو و زیبا گردیدند. ساکن شهر باختر مادر کودک معیوبم. مینداری خود را به جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسونم که ما را دستگیری میکنه. شوهر آموزگار بود در سبب که کودک معیوب داشتم و نگاه بینی هم او هر دمون سر کردنیم. رهبرت جمعیت در پیروی دستگیری جناب عالی در سمت کمک یتیمان، بی‌پرستاران و معیوبان ما نیز تصمیم گرفتیم به یک عائله دارای 2 فرزند معیوب یک خانه تحفه کردیم با تمام تجهیزات‌های روزگار. باز جمعیت در آینده نقشه دارد یک مکتب و یک باغچه کودکانه ساخته به استفاده دهیم. مورد ذکر است که قامت افراختن این بینای خوشترها و زمانوی در روزهای تجدید جشن جهانی نوروز به حسن شهر باختر زیبایی دیگر ضم کرده است. همچنین نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان از میدان خوشه گندم و پخته در برش چهارراهه بازار حاجی شریف که به استقبال 30 سالگی استقلال دولتی با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر باختر ساخته شده است دیدن کردند. بلندی ستون پایه رمز خوشه گندم و پخته 15 متر بوده. متخصصان محلی با استفاده از مساله خوشصفت کارهای ساختمانی را به انجام رسانیدند. برای باز هم زیبا و نظرربا شدن میدان مذکور اطراف آن با گل و بوته‌های زیبای موسمی آرا داده شده است. اینک این مکان به موضع دلفریب درآمدگاه شهر باختر تبدیل یافت. در دایره سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون در شهر باختر در روزهای تجلیل از جشن نوروز بین المللی یک زمره انشاءات حیاتاً مهم خواجگی خلق مورد استفاده قرار داده شدند.
با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون و دیگر شخصان رسمی بینای معموری کارخانه فرعی دولتی نیهالپروری و کبودیزارکنی شهر باختر افتتاح کرده شد. بینای نو از اتاقهای کاری و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت بوده با تجهیزات معاصر کاری مجهز گردانده شده است. تا این وقت کارمندان در بینای کهنه و ولنگار فعالیت داشتند. بهر اجرای سریوقتی دستور و سفارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دایره وسعت بخشیدن کارهای سازندگی و بنیادکاری و سزاوار استقبال گرفتن جشن عمومی ملی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون و شهر باختر بینای معموری کارخانه فرعی دولتی نیهالپروری و کبودیزارکنی شهر ساخته و استفاده داده شد. عین زمان در کارخانه قریب 60 نفر به کار جلب کرده شدند. بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان طبق نقشه چارابینی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی از طرف ساختمان اساسی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی یک بینای زمانوی در عرفه جشن نوروز بین المللی با اهل زحمت کارخانه ساخته به استفاده دادند. سمت فعالیت کارخانه باشد آماده کردن گل و درختان همیشه سبز و اوروشی می باشد. ما زیاده از 16 نمود گل‌های موسمی آماده کردیم که در حدود شهر، کوچه و خیابان و میدان‌های شهر علاقه شناندیم. مساحت عمومی کارخانه 2 گکتار را تشکیل داده از آن 1.5 گکتار زمین کاره می باشد. در زمین حدود کارخانه 6000 بیخ درختان همیشه سبز از قبیل توی، سوزنبرگ و غیره پرورش کرده می شوند. همزمان در کارخانه 5 گرمخانه عمل می کند که کوچه ها و میدان گلگشت های شهر باختر را با گل و بوته های موسمی و بسیار ساله تامین می نمایند. عین زمان در گرمخانه ها زیاده از 100,000 بیخ گل پرورش یافته نشو و نمایشان خوب به نظر می رسد. در گرمخانه دیگر 150,000 گل‌های گوناگون موجود است. در موسم بهار امساله از حساب گل‌های در این کارخانه پرورش یابنده در کوچه و خیابان‌ها و گلگشت و میدان‌های شهر باختر 140,000 بیخ گل‌های موسمی و 150,000 بیخ دیگر گل لاله نوع F1 F2 شنانیده شده است. بعد ساخته مورد استفاده قرار دادن بینای معموری کارخانه فرعی دولتی نیهالپروری و کبودیزارکنی شهر باختر برای کارمندان شرایط مساعد کاری فراهم آورده شد. از این پس کارمندان در شرایط مساعد فعالیت را دوچند به راه مانده در سمت پرورش گل و بوته‌های موسمی و بسیار ساله زحمت دوچند کشیده در کبودیزار کردن کوچه و خیابان‌های شهر باختر سهم خود را می‌گذارند. همزمان در محله مدنیت شهر باختر به فعالیت بینای سردخانه و کارگاه کارکرد میوه و سبزوات حسن آغاز بخشیده شد. بینای سردخانه با صفت بلند ساخته شده آن با تجهیزات زمانوی سردکننده مجهز گردانده شده است. سردخانه در دایره نقشه چارابینی ها بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکاران محلی بنیاد گردیده است. طبق نقشه سردخانه از 4 انبار عبارت بوده در آن امکان است تا 2000 تن میوه و سبزوات تر و تازه کشاورزی نگاه داشته شوند. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون شهر باختر و دیگر شخصان رسمی از خط نو تکنولوژی کارگاه کارکرد میوه و سبزوات و شرایط و امکانات‌های نگهداری محصولات در سردخانه شناس شدند. امروز امکانیت دارد که در موسم و دیگر دوره‌ها زیاده از 2000 تن محصولات تر و تازه استحصال کنندگان ولایت را جمع آورده به طلبات بین المللی و صادرات جوابگو نماید. بیشتر در سردخانه مذکور میوه و سبزوات بروقتی و دیگر محصولات های استحصال خود صاحبکاران ولایت ختلون نگاه داشته می شود. برتری و افضلیت سردخانه مذکور در آن است که محصولات تر و تازه و زود ویران شونده در سردخانه مذکور نگاه داشته شده. بازار محلی و جمهوریوی منتظم با محصولات تر و تازه تامین می گردند. حالا در سردخانه با مقصد از ویرانشوی امین نگاه داشتن محصولات کشاورزی از جمله سیب، نوک، سبزی، پیاز و غیره نگهداری کرده می شوند. کارگاه کارکرد میوه و سبزوات در داخل بینای سردخانه موجود بوده با تکنولوژی نو مجهز گردانده شده است. در کارگاه مذکور با استفاده از تکنولوژی سبزوات از قبیل پیاز و سبزی به نوعها جدا کرده می شوند. انشاءات مذکور در دایره اعلان گردیدن صنعتی کنونی با صورت کشور
ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ бунёд гардида аст. сабзавоти дар ин ҷо ба навъҳо ҷудо гардида банду баст карда шуда дар сардхона нигоҳ дошта мешаванд. баъди ба фаъолият оғоз кардани сардхона ва коргоҳи коркарди меваю сабзавот бештар аз 10 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин шуданд. дар даромадгоҳи сардхона намоиши маҳсулоти истеҳсолкардаи корхонаҳои саноатии вилоят ташкил карда шуд. дар намоишгоҳ номгӯи зиёди маҳсулоти ширӣ, қаннодӣ, ҳасибҳои гуногун, гӯшту тухми мурғ ва ғайра ки аз ҷониби корхонаҳои истеҳсолии ҳудуди вилоят тавлид ёфтаанд муаррифӣ карда шуданд. тибқи иттилоъ дар маҷмӯъ дар шаҳри бохтари вилояти хатлон ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони 307 иншооти гуногун таъйинот ба нақша гирифта шуда дар соли 2018 16 иншоот, дар соли 2019 102 ва дар соли 2020 96 иншоот сохта мавриди истифода қарор дода шуданд ки дар натиҷа бештар аз 800 нафар сокинон бо ҷои кор таъмин гардиданд. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо талошу дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи барномаҳои мукаммалу стратегияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бохтар пешрафти иқтисодию иҷтимоӣ таъмин гардида инфрасохтори гуногуни хизматрасонию маишӣ такмилу навсозӣ карда шудааст. дар ин шаҳр бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида корҳои ободонию бунёдкорӣ ва сабз хурамгардонӣ бо маром идома дорад. гузориши хабарнигорони мо. шаҳри бохтар маркази маъмурии вилояти хатлон соли 1937 таъсис ёфтааст. асосан давраи ташаккул ва рушду пешрафти тамоми соҳаҳои шаҳри мазкур ба замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон рост меояд. ин шаҳри зебову дӯстдоштании сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба ҳолати 1 январи соли 2021 беш аз 113 000 аҳолӣ дошта 100 километр дур аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ҷойгир аст. зимни ҳар як сафари кории пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Бохтар ба рушду пешрафти тамоми соҳаҳо ва зиндагии мардум такони тоза бахшида шуда дастовардҳои назаррас ба бор меоянд. таъмини пешрафти соҳаҳои иқтисоди миллӣ дар шаҳри Бохтар зери таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта дар солҳои соҳибистиқлолӣ бо тадбиқи барномаҳои давлатӣ дар ин шаҳр дастовардҳои назаррас ба вуқӯъ пайвастанд. ҳоло дар шаҳри Бохтар бо мақсади афзун намудани ҳаҷми истеҳсолоти ватанӣ ва тавлиди маҳсулоти рақобатпазиру ивазкунандаи воридот беш аз 50 корхонаи хурду бузурги саноатӣ фаъолият дорад. ҷиҳати боз ҳам рушд додани соҳаи саноат ва таъмини сокинон бо ҷои кори доимӣ бунёди корхонаҳои нав низ ба нақша гирифта шудааст. тавре саноатчиёни шаҳри Бохтар таъкид медоранд эълон гардидани саноати кунунӣ бо суръати мамлакат ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ дар афзоиши истеҳсолоти маҳсулоти босифати рақобатпазир ва содиротӣ дар шаҳри Бохтар заминаи устувор гузошт. мусаллам аст ки бо бунёду мавриди истифода қарор додани коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ ва марказҳои савдову хизматрасонӣ сокинони маҳаллӣ ба кори доимӣ ва маоши хуб таъмин мегарданд. ташкили минтақаи саноатӣ дар шаҳри Бохтар барои соҳибкорон дар самти таъсиси корхонаҳои азим, миёна ва хурди саноатӣ имконияти шоистаеро фароҳам овард. дар ин минтақа аллакай чанд корхонаи саноатӣ сохта ба истифода дода шудааст ва ҳоло сохтмони боз чандин корхонаи дигар бо суръат ҷараён дорад. бо истифода аз имконият ҳамчунин доираи фаъолияти корхонаҳои мавҷуда боз ҳам васеътар карда мешавад. тибқи маълумоти масъулон танҳо аз соли 2018 инҷониб дар шаҳри Бохтар 6 корхонаи нави саноатӣ ва 44 маркази савдову хизматрасонӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. таи солҳои охир бо қомат афрохтани биноҳои зебову замонавии миёнаошёна, бисёрошёна ва баландошёна симои кӯчаву хиёбон ва шаҳраку маҳаллаҳои ин шаҳри бостонӣ дигаргун шуда ба талаботи замони муосир мутобиқ карда шудааст. лоиҳаи бинову иншооти бунёдшаванда дар шаҳри Бохтар бо назардошти талаботи замони муосир таҳия карда шуда раванди тадбиқи ҳар кадоми он таҳти назорати ҷиддии мутахассисони соҳаи меъмориву сохтмонӣ қарор доранд. дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз моҳи июни соли 2018 оид ба корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалисозии ҳадафҳои нақшаи генералии шаҳри Бохтар вусъати тоза касб намуд. имрӯз бо истифода аз ин сохтмончиёни маҳаллӣ қариб дар ҳар як кӯчаву маҳаллаҳои шаҳри Бохтар биноҳои истиқоматии баландошёна ва марказҳои савдову хизматрасонӣ бунёд карда истоданд.
ба ғайр аз ин соҳибкорони ватандӯст ва дигар шахсони хайрхоҳу саховатпеша дар сохта ва ба истифода додани биноҳои таълимӣ, бунгоҳу марказҳои саломатӣ ва таҷдиду навсозии роҳу кӯпорокҳо саҳми арзанда гузошта истоданд. ба хотири истиқболи сазовори ҷашни бузургу муқаддаси умумимиллӣ сисолагии истиқлоли давлатӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр сохта ба истифода додани беш аз 300 бинову иншоотро дар соҳаҳои гуногуни иҷтимоиву иқтисодӣ ба нақша гирифтааст. бахшида ба ҷашни истиқлолагии иstiqloliyati давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бухтар тибқи нақша чорабинот зиёда аз 307 адад бинои иншоотҳо ба нақша гирифта шуда, то имрӯз зиёда аз 240 адад, яъне 78% он мавриди истифода қарор дошт шуд. бояд қайд намуд ки 18 адад дар соли 2018, 110 адад дар соли 2019, 96 адад дар соли 2020 ва 93 адад дар соли 2021 ба нақша гирифта шудааст ки имрӯзҳо ба истифода додани объектҳо идома дорад. албатта тибқи нақшачорабинӣ ба истифода додани 18 адад корхонаҳои саноатӣ ба нақша гирифта шудааст ки танҳо дар ҳудуди минтақаи саноатӣ зиёда аз 4 адад корхонаҳои саноатӣ бо иқтидори зиёда аз 200 адад ҷойи нави корӣ таъсис дода шуд. қидаи замин барои бунёди корхонаҳои саноатӣ дар шаҳри Бухтар мувофиқ ба нақшаи генералии шаҳр ҷудо карда шудааст ва дар ин зиёда аз 13 адад корхонаҳои саноатӣ ба нақша гирифта шудааст ки то имрӯз 50% онҳо мавриди истифода қарор дошт шуд ва боқимонда то ҷашни истиқлолагии иstiqloliyati давлатӣ ки айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар инҳо идома дорад, мавриди истифода қарор дода мешавад. албатта дар 30 соли истиқлолияти давлатӣ маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бухтар симои меъмории худро куллан дигар намуда истодааст ки дар шафати кӯчаҳои асосии сохтмони бинои истиқоматии баландошона, марказҳои савдо, хизматрасонӣ, муассисаҳои таълимӣ, боғчаҳои кӯдакона ва дигар иншоотҳое ки тибқи нақшачорабинӣ ва мувофиқ ба нақшаи генералӣ ба нақша гирифтаем сохта ба истифода шуда истодаанд. дар шаҳри Бухтар ба рушди соҳаи кишоварзӣ ки омили муҳим дар самти таъмини корхонаҳои саноатӣ бо маҳсулоти тару тоза ва заминаи мустаҳкам дар роҳи расидан ба амнияти озуқаворӣ дониста мешавад, таваҷҷӯҳи хоса равона шудааст. заҳматкашони шаҳр ҳамасола бо истифодаи пурсамар аз ҳар қитъа замин ва бо кишти маҳсулоти ба иқлим мутобиқ ҳосили дилхоҳ ба даст меоранду дар таъмини бозори истеъмолӣ саҳми назаррас мегузоранд. бо назардошти афзоиш ёфтани шумораи аҳолӣ ва зиёд гардидани теъдоди воситаҳои нақлиёт, роҳҳои автомобилгард дар ҳудуди шаҳри Бухтар васеъ гардонида шуда, бо таъмиру таҷдиди пурра ба талабот мутобиқ гардонида мешаванд. дар баробари таъмиру таҷдиди роҳҳои автомобилгард, мутобиқ сохтани шафати роҳҳо ва ҳамчунин роҳҳои пиёдагард низ ба назар гирифта шудааст. таъмиру навсозӣ ва ба меъёрҳои муосир мутобиқ намудани ҳолати роҳҳо дар ҳудуди шаҳри Бухтар зери таваҷҷӯҳи пайваста қарор дошта, бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар солҳои истиқлоли давлатӣ бо ин мақсад маблағҳои муайян равона гардидааст. дар тавозуни муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои шаҳри Бухтар бештар аз 133 километр роҳҳо мавҷуд буда, бо мақсади дар ҳолати корӣ нигаҳдорӣ намудани ҷоддаҳо ва таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт тадбирҳои муҳим амалӣ гардидааст. маориф ҳамчун яке аз соҳаҳои бартарӣ доштаи ҷомеият дар солҳои истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Бухтар чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат рушди назаррасро соҳиб гардида, дар ин давра дар шаҳр муассисаҳои типи нав сохта мавриди истифода қарор гирифтааст. ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатӣ тадбирҳои ободониву созандагӣ дар соҳаи маорифи шаҳр низ идома дошта, маорифчун ин ҷашни умумимиллиро бо дастовардҳои боз ҳам назаррас истиқбол хоҳанд гирифт. боло бурдани сатҳи таълиму тарбия ва омода намудани мутахассисони кордону бо таҷриба аз ҳадафҳои асосии омӯзгорони муассисаҳои таълимии шаҳри Бухтар дониста мешавад. ҳайати омӯзгорон бо истифода аз имконоти муҳайёшуда талош бар он доранд ки насли наврасро дар роҳияи созандагиву ободонӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ ба воя расонанд. соҳаи тандурустӣ ҳам дар шаҳри Бухтар дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат бо таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рушду такомул ёфта, ба ҳифзи сиҳатии аҳолӣ диққати махсус равона шудааст. барои кормандони соҳа муосиртарин шароит фароҳам оварда мешавад. дар шаҳр бо мақсади беҳдошти вазъи саломатии сокинон муассисаҳои тандурустии шаҳр таъмиру навсозӣ карда шуда, бо дастгоҳу таҷҳизоти навтарини соҳа таъмин карда шуданд ки ин раванд барои боз ҳам беҳтар хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ мусоидат менамояд. соҳаи тандурустии шаҳри Бухтар дар ҳақиқат ҳам дар замони соҳибистиқлолии давлат ба як пешравиҳои назаррас муваффақ шуд. чаро ки дар ин давраи истиқлолият бисёр беморхонаҳои нав, марказҳои саломатии нав кушода кору фаъолият доранд. айни замон дар шаҳри Бухтар тамоми шароит барои ташхиси табобат мавҷуд аст. аз он ҷумла дар ҳамин катси шаҳри Бухтар ба наздикӣ
دستگاه اولتراسادوی حاضر زمان و دستگاه رنگینی رقمی که مشکل مردم شهر باختر رو نهایت آسان می‌گرداند. در دایره نقشه‌چورابینی‌ها با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی در شهر باختر نزدیک 30 بینای استقامتی بلندعشونه ساخته به استفاده داده شده است که در برابر تامین شدن اهالی با منزل زیست با کوچه و خیابان و شهرک و محله‌ها زیبایی دیگری ضم شده است. علاوه بر این تعمیر پوره باغ فرهنگی شهر، تشکیل باغ و گلگشت‌های نو در حدود شهر امکانات خوبی به سیر و گشت و فراغت و استراحت مشغول شدن ساکنان و مهمانان را تامین نموده است. میدان مجسمه شاه اسماعیل سامانی، گلگشت‌های پرچم و نشان دولتی بهترین مکان استراحت و فراغت به اهالی شهر باختر محسوب می شود. البته پیشرفت تمام ساحه‌ها در شهر باختر در دوران صاحب استقلالی مملکت در زمینه تطبیق برنامه‌های دولتی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان تامین گردیده، دستاوردهای نظررس در تمام ساحه‌ها به نظر می‌رسد. با استقبال ارزنده از 30 سالگی استقلال دولتی، روند سازندگی‌ها با سرعت ادامه داشته، ساکنان مقصد دارند که این جشن بزرگ عمومی ملی را با دستاوردهای بزرگ مهنتی استقبال گیرند. رشد соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва дар доираи иқдомҳои созанда марҳила ба марҳила беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ дар сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати мамлакат мақоми аввалро касб менамояд. дар замони истиқлоли давлатӣ барои пешрафти соҳаҳои муҳиму афзалиятноки ноҳияи кушониёни вилояти Хатлон аз ҷумла саноат, кишоварзӣ ва такмили дигар инфрасохтори муҳим ба беҳтар шудани сатҳи иҷтимоии аҳолӣ мусоидат намуд. ҳамчунин иқдомҳои бузурги бунёдкорӣ амалӣ шуда ки сатҳи зисту зиндагонии мардум ба ин восита беҳтару хубтар ва садҳо нафар соҳиби ҷои кор гардиданд. гузориши Самандар Искандарзода ва Аҳли Дини Карим. кушониён дар минтақаи бохтари вилояти Хатлон яке аз калонтарин ва сераҳолитарин ба ҳисоб рафта ноҳияи аграрӣ саноатӣ мебошад. баҳри таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ ва барои ноил шудан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ, фаъолияти дастаҷамъонаи сокинон ва 2436 хоҷагии деҳқонию кооперативҳои истеҳсолӣ бо роҳу усулҳои илман асосноки парвариш баҳри сол то сол афзоиш додани самти фаъолият ва ба даст овардани нишондиҳандаҳои баланд равона карда шудааст. ба ҳамагон маълум аст ки ноҳияи кушониён дар қадамрави вилоят яке аз ноҳияҳои калонтарин ба ҳисоб рафта шуғли асосии ноҳия 93%-аш самти кишоварзӣ мебошад. дар соли 2021 кишти зироатҳои кишоварзӣ дар қадамрави ноҳия мувофиқи дурномаи тасдиқ гардида 15879 гектарро ташкил медиҳад ки то ин ҷониб зиёда аз 3000 гектар кишт гузаронда шуд аз кишти тирамоҳӣ то ин ҷониб ва кишт идома дорад. дар ноҳияи кушониёни вилояти Хатлон 17002 гектар замини кора мавҷуд мебошад ки аз ин 108 гектарашро заминҳои лалмӣ ташкил медиҳад. танҳо дар 2 моҳи аввали соли 2021 ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ дар ноҳия 25 миллиону 491 ҳазору 900 сомониро ташкил дода нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 1 миллиону 849 ҳазору 300 сомонӣ зиёд буда 110.4% ташкил медиҳад. аз ҷониби кишоварзони ноҳия барои ҳосили соли 2021 дар майдони 1198.5 гектар ғаладонагӣ аз ҷумла 171 гектар макаи дон, 180 гектар шолӣ, 490 гектар картошка, 11453 гектар зироат аз ҷумла пахта 11320 гектар, офтобпараст 133 гектар, полезӣ 180 гектар, хӯроки чорво 748 гектар, сабзавот 1600 гектар аз ҷумла пиёз 230 гектар, сабзӣ 150 гектар, карам 180 гектар, бодиринг 375 гектар, помидор 507 гектар ки дар маҷмӯъ 15879 гектарро ташкил медиҳад кишт карда шудааст. нишондиҳандаҳо нисбат ба солҳои қаблӣ зиёд мебошад. зиёда аз 20 гектар замин дорем. манаи дар ин заминомон қулфинай дорем. зиёда аз 1 гектар сирпиёз дорем. хоб дар гармхонаҳо мана лимон ҳаст. картошкаи барвақтӣ ки айни ҳол тайёр шудааст. ҳамин ҳафтаҳода вақти чинданаш меояд. боқӣ монда заминомон барои кишти пахта омодагӣ дидем, тайёр дидем. картошкаро мегирем ай гармхона. ҳозир ҷои картошкада мо помидор тайёр кардагим, кӯчатош ҳаст. кӯчата мезгаронем,
تا ماهای ایون ایولا ما پمیدور میگیریم. تیر ماهی بعد با بودرینگی برای کنسرو کردن میشونیم. تا ماهای نوامبر تیار میگیریم. 61 سهامدار داریم کارکردیشان. کارخانه کارکرد میوه داریم. وقتی موسمی کار شود من خوجگیدارم با اومده در کارخانه کار میکنم. дар ноҳияи кушониён гармхонаҳои доимӣ амалкунанда 5 гектар ва мавсимӣ 170 гектарро ташкил медиҳад. дар моҳҳои январ феврали соли ҷорӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ аз майдони 5 гектар гармхонаҳои доимӣ амалкунанда 59 тонна сабзавот истеҳсол карда шуда ҷамъоварии ҳосил бо маром идома дорад. дар як сол ҳамин заминҳои назди ҳавлигимон 2-3 маротиба ҳосил мебардем. якум мақсад помидор, бодринг, дуюм макаи донӣ, сеюм бо картошка, пишти ҳамин чизо зиндагимонро пеш мебарем. дар ноҳия 1768 гектар боғ, 151 гектар токзор ва 128 гектар лимӯ мавҷуд мебошад. айни замон кишоварзону хоҷагидорон бо ҷонибдорӣ аз сиёсати муваффақонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон талош доранд ки бо истифодаи муосиртарин усулҳои парвариш ба дастовардҳои баланди истеҳсолӣ ноил гардида дар таъмини бозори истеъмолии мамлакат бо маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза саҳми хешро гузоранд. خوجگی ما عموما از 178 گکتار عبارت می باشد. سمت ما اصلا سمت رستنی پروری می باشد. از همین زمین ها ثمرناک استفاده می بریم. مثلا در خوجگی ما نوهای فلش، تابانی و اوریایی استحصال می شود. ما حرکت می کنیم نوهای نوی پخته رو زیاد نموده با خوجگی های کشاورزی پیشنهاد نماییم که برای حاصل بلند پخته رو برداشتن. درود حالتی بهداشت زمین عبوری نوین کشاورزی در سال 2020 در میدان 23430 گکتار زمین‌های کره آبی با خوجگی‌های دهقانی از آن جمله 8 اساسیت استفاده‌کنندگان آب شرطنامه داده گرفته آب بسته شدند. در سال 2020 با پرگی با همه خوجگی‌های دهقانی و اساسیت استفاده‌کنندگان آب با آب پلیزی با پرگی تامین شده. در دوام سال 45 کیلومتر زبر زاکش‌های حدود نوار را تازه کردیم. زیاده از 180 گکتار زمین‌های کره آبی را با گردش کشاورزی وارد کردیم و سطح آب‌های زیر زمین را پس کردیم. و تا موسم آبدهی که روزهای با شمار ماندگی زیاده از 63 کیلومتر زبر و زاکش‌ها حدود نوار تازه کرده شدند و زیاده از 110 گکتار زمین‌های کره آبی حالت ملیارتیش را خوب کرده شد و آب‌های زیر زمینی پس کرده شد. хоҷагидорони ноҳияи кушониён дар баробари таъмини талаботи сокинон бо маҳсулоти кишоварзӣ самараи дастранҷи худро дар дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба фурӯш бароварда ҳамзамон ҳаҷми содиротро ҳамасола афзоиш медиҳанд. майдони умумии ҷамоати деҳоти меҳнатобод 2019 гектар ро ташкил мекунад. аз ин майдони кишти зироатҳо 1785 гектар мебошад. аз ин 1299 гектар барои ҷои кишти пунбадона тайёр карда шудааст. 141 гектар кишти ғалладонагиҳо гузаронда шудааст. кишти сабзавот ҳамагӣ 118 гектар мебошад. кишти картошка 56,7 гектар мебошад. кишти пиёз 26,6 гектар. кишти сабзӣ 20,3 гектар. кишти дигар сабзавотҳо 18,3 гектар гузаронида шудааст. хоҷагии кооперативи истеҳсолӣ Баҳор Б 374 гектар замин дорад. аз он ҷумла 15 гектараш картошка мебошад. боқимонда заминҳои пахта, ҷувори мака, ғалладона хӯроки чорво кишт мекунем. Картошкаро трактор қатӣ кошидагем, дору додагем, об мемонем, нашамош нағзай. нишондиҳандаҳои то имрӯз ба даст омада собитгари он аст ки сокинони ноҳияи кушониён дар самти аз худ кардани замин ва самаранок истифода бурдани он таҷрибаи кофӣ дошта имкониятҳое ки аз ҷониби давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам оварда шудааст мақсаднок истифода мекунанд. мо ҳар сол дар майдони 1730-1740 гектар кишти пахта мегузаронем. дар майдони 124 гектар боғ мавҷуд аст. имсол дар майдони 180 гектар кишти ғалладонагӣ гузарондем. дар майдони 385 гектар кишти дигар сабзавотҳо аз ҷумла пиёз, помидор, бодринг, қаламфури булғорӣ, сабзӣ ва дигар намуди зироатҳо кишт мекунем. дар майдони 74 гектар кишти картошка гузарондаем. мо як гурӯҳ ҷавон духтарони деҳот дар ин хоҷагии
ба номи бобои Эргашу муддати 1.5 сол аст ки кор ва фаъолият менамоем. мо дар ҳамин хоҷагӣ бо парвариши помидор, баргали, бодиринг машғул ҳастем. мо аввалин шуда бозорҳои ҷумҳуриямонро бо ҳамин маҳсулоти барвақтӣ таъмин менамоем. мин баъд низ кишоварзони ноҳияи кушониён бо мақсади афзун намудани дастовардҳои истеҳсолӣ, гирифтани ҳосили баланд, ба шуғл фаро гирифтани мардум, ғанӣ намудани бозори истеъмолӣ ва содироти маҳсулоти кишоварзӣ дар асоси дастуру роҳнамоиҳои роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат амал намуда, ин соҳаи муҳими хоҷагии халқро рушд медиҳанд. дар ҳудуди ноҳия 5 гектар гармхонаҳои доимомалкунанда мавҷуд мебошад ва 173 гектар дигар гармхонаҳои мавсимӣ. чиро бояд қайд кунем ки ноҳияи мо дар гидри атрофи маркази вилояти хатлон қарор дорад. ба ҳамин сабаб рушди соҳаи сабзавоткорӣ сол аз сол дар қадамрави ноҳия авҷу ривоҷ ёфта истодааст. мисол дар соли ҷорӣ мо ба нақша гирифтем 375 гектар кишти бодринг, 507 гектар кишти помидор, 158 гектар дигар намуди зироатҳо, 230 гектар кишти пиёз, 180 гектар кишти карам ва 490 гектар кишти картошка буд ки ин намуди зироатҳои барвақтиро мо дар кишти тирамоӣ пурра ба анҷом расондем. саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ҳадафи чоруми миллӣ маҳсуб меёбад. дар доираи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 бунёду ба истифода додани корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, гузаштан аз кишвари агросаноатӣ ба кишвари индустриалӣ аграрӣ, афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти саноатию қонеъсозӣ талаботи бозори истеъмолӣ марҳила ба марҳила татбиқ мегардад. бо ин мақсад дар ноҳияи Кушониён шумораи коргоҳу корхонаҳои саноатӣ зиёд шуда, ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти корхонаҳои саноатӣ дар соли сипарӣ гашта 278 млн 394 900 сомониро ташкил дод ки нисбати ҳамин давраи соли 2019 55 млн 590 900 сомонӣ зиёд буда, суръати афзоиши маҳсулоти саноатӣ 24.9%-ро ташкил медиҳад. дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба сисолагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Кушониён нимсолаи дуюми соли 2018 ду корхонаи саноатӣ, дар соли 2019 3 ва дар соли 2020 4 корхонаи саноатӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. ҳоло бошад бунёди боз 13 иншооти соҳаи саноат идома дорад. айни замон дар ҳудуди ноҳияи Кушониён 38 корхонаи истеҳсолии саноатӣ ва 2 корхонаи саноатии хизматрасонӣ ба қайд гирифта шудааст. дар 2 моҳи сипаригашта соли 2021 корхонаҳои саноатӣ ба маблағи 37 млн 775 900 сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 4 млн 940 500 сомонӣ зиёд буда, суръати афзоиши маҳсулоти корхонаҳои саноатӣ 15%-ро ташкил менамояд. дар паёми худ пешвои миллат ҳадафи чорум стратегиро саноатикунонӣ бо суръати кишвар эълон намуданд. ин иқтидом аз тарафи соҳибгорони ноҳия дастгирӣ ёфта дар соли 2019 аз тарафи соҳибкорон як адад корхонаи коркарди равғани расистани офтобпараст ҷдм ганҷ, дар соли сипаригашта бошад дар ноҳия як адад корхонаи коркарди пахта ҷдм равғани озода, корхонаи коркарди пахта ҷдм абдумалик камолдин, корхонаи коркарди истеҳсоли сангу шағал ҷдм рушди иқтисодии водии вахш ба фаъолият оғоз намуд ки дар рушди соҳаи саноат ва таъмини аҳолӣ бо ҷои кор саҳми арзандаи худро мегзорад. тибқи барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияи Кушониён барои солҳои 2016-2020 ба ҳолати 1 январи соли 2021 85 лоиҳа ба маблағи 71 млн 704 000 сомонӣ ба иҷро расонида шуда, ҳамзамон барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияи Кушониён барои солҳои 2021-2025 низ ба тасвиб расидааст. дар барномаи рушди ноҳия амалишавии 193 лоиҳа пешбинӣ гардидааст ки аз ин 54 лоиҳа ба бахши иқтисодӣ, 92 лоиҳа ба бахши иҷтимоӣ, 32 лоиҳа ба бахши инфрасохтор, 9 лоиҳа ба бахши ҳифзи муҳити зист ва ҳолатҳои фавқулода ва 6 лоиҳа ба бахши таъминоти захиравӣ нигаронида шудааст. заминаи дигари бо ҷои
барои кори доимӣ таъмин шудани аҳолӣ ин таъсис ёфтани марказҳои савдою хизматрасонӣ аз ҷумла меҳмонхона, чойхонаву ошхона, мағозаи фурӯши маҳсулот, кошонаи ҳусн, сартарошхона ва гайра мебошад. Ба иттилои масъулон соли 2018 19 иншооти иҷтимоию хизматрасонӣ, соли 2019 90 ва дар соли 2020 99 адад чунин иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. Дар маҷмӯъ аз нимсолаи дуюми соли 2018 то ба имрӯз наздики 400 ҷойи нави кории доимӣ дар ноҳияи Кушониён ташкил ёфт. дарки моҳияти нақшачорабиниҳо оид ба сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ аз тарафи сокинони ин ноҳияи рӯ ба рушд боиси таъсис ёфтани коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ, марказҳои савдою хизматрасонӣ, иншооти соҳаи маорифу тандурустӣ, боғу гулгаштҳо, таъмиру таҷдид шудани роҳу кӯпрукҳо ва биноҳои мавҷудаи соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ гардидааст. аз рӯи нишондоди оморӣ нақшаи тартибдодаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Кушониён дар ин самт наздики 80% иҷро гардидааст. анҷоми саривақтии корҳои созандагию бунёдкорӣ дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ба тезтар татбиқшавии нақшаи генералии маркази ноҳия ки бо назардошти 22 000 аҳолӣ то соли 2035 пешбинӣ шудааст замина гузоштааст. дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмон ва навсозии 337 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки аз он дар соли 2018 31, дар соли 2019 108, дар соли 2020 119 ва дар соли ҷорӣ наздики 20 иншоот сохта ба истифода дода шуданд ки дар маҷмӯъ беш аз 270 ададро ташкил менамояд. имрӯзҳо мо мушоҳида мекунем ки соҳибкорон ҳарчи бештар ба мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия бобати сохта ва истифода додани иншоотҳои хизматрасонию маишӣ яъне беҳтар намудани сатҳ ва сифати некаҳволии сокинони деҳаи худ маҳалли зисти худ муроҷиат мекунанд ва албатта мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия бо мақсади қонеъ гардони дархости онҳо тибқи қонунгузорӣ ҳуҷҷатҳои муайяншударо таҳризӣ мекунанд ва сари вақт ба онҳо дастрас мекунанд то ки соҳибкорон бо як шавқу завқати беандоза бар ҳамин корҳои бунёдкорӣ ҳиссагузор бошанд. самти дигари нақшаҳои ободонию созандагиро бахшида ба ҷашнҳои миллӣ ин таъмиру таҷдид намудани роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта ташкил медиҳад. имрӯз дар тавозуни муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи Кушониён 231 километр роҳи автомобилгард мавҷуд аст ки аз он дорои аҳамияти байналмилалӣ 34,8 километр, аҳамияти ҷумҳуриявӣ 18,7 километр ва аҳамияти маҳаллӣ 178,4 километр мебошанд. дар соли 2018, 19 ва 2020 сипарӣ шуда ба дарозии 13 километр роҳҳо асфалтпушт аз таъмир асосӣ бароварда шуда ва 19 километр сангфар шуда ва 16 адад пул пурра аз тарафи соҳибкорони ватанӣ аз таъмир бароварда шуд ва дар маркази ноҳия бошад 8 истгоҳҳо аз навсозӣ ва замонавӣ карда шудааст. маориф дар ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи афзалиятнок шуморида шудааст ва ба рушди он роҳбарияти давлату ҳукумат таваҷҷӯҳи ҳамаҷониба зоҳир менамоянд. бунёду ба истифода додани ҳазорҳо адад муассисаҳои таълимии замонавӣ дар қаламрави мамлакат боис бар он шуд ки сатҳи таълиму тарбияи хонандагон ба маротиб беҳтар гардад. дар 6 муассисаи таълимии ноҳияи Кушониён 55650 нафар хонанда ба таҳсил фаро гирифта шуданд ки ба онҳо 2970 нафар омӯзгор таълим медиҳанд. аз ин шумора 1529 нафар зан, 2102 нафар бо маълумоти олӣ, 209 нафар олии нопурра, 637 нафар бо маълумоти миёнаи махсус дар муассисаҳои таълимии ноҳия фаъолият доранд. саҳмгузории фаъолонаи соҳибкорон, мавриди истифода қарор гирифтани муассисаҳои нави таълимӣ ва беҳтар шудани шароити таълим ҳавасмандии насли наврасро барои омӯзиши илму ҳунарҳои муосир бештар намудааст. дар ноҳияи Кушониён ҷиҳати тарғиби тарзи ҳаёти солим ва оммавияти варзиш низ тадбирандешӣ карда мешавад. дар ноҳия дар баробари дигар инфрасохтори солимгардонӣ ҳамзамон 60 толор майдончаи варзишӣ мавҷуд буда барои ҷавонон имкони созгори илмуомӯзӣ ва ба варзиш машғул шудан фароҳам оварда шудааст. шумораи умумии занҳо дар ноҳия 121656 нафарро ташкил намуда аз онҳо 298 нафар дар вазифаҳои роҳбарикунанда ва 432 нафар ба фаъолияти соҳибкорӣ машғуланд.
рушду пешрафти соҳаи тандурустӣ ва муҷаҳҳаз гардидани беморхонаву марказҳои саломатӣ бо таҷҳизоти муосири тиббӣ ва таъсиси бунгоҳу марказҳои саломатии нав дар ноҳияи кушониён дастрасии аҳолиро ба хизматрасонии тиббӣ осон намуда солимии сокинонро таъмин менамояд. дар соҳаи тандурустии ноҳия 141 нафар табиб, аз ин 60 нафар бо категорияи олӣ, 19 нафар бо категорияи якум, 32 нафар бо категорияи дуюм ва 837 нафар кормандони миёнаи тиб фаъолият доранд. аз шумораи умумии табибон 51 нафар дар сохтори госпиталӣ, 9 нафар дар маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ ва 81 нафар дар бахши кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ фаъолият карда истодаанд. шабакаҳои муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳияи кушониён яке аз муассисаҳои калонтарини ноҳия ба ҳисоб рафта, зиёда аз 71 муассисаҳои тиббии алоҳида ва аз 10 зерсохторҳо иборат мебошад. 7 бунгоҳҳои саломатӣ ва 3 марказҳои саломатии деҳотӣ аз нав ба истифода дода шуданд, ки айни ҳол барои халқ хизмат расонда истоданд. дар ноҳия 39 адад муассисаи фарҳангӣ, аз ҷумла 8 кохи фарҳангӣ, 1 китобхонаи марказӣ, 1 китобхонаи бачагона, 28 китобхона дар деҳот, 1 боғи фарҳангии истироҳатӣ ва 1 мактаби санъати бачагона ба аҳолӣ хизмати фарҳангӣ мерасонанд. ҳаҷми корҳои сохтмонӣ дар соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии ноҳия аз як сол то соли дигар афзоиш меёбад ва ин бозгӯи он аст, ки сатҳи зиндагии сокинон рӯз то рӯз хубтару беҳтар шуда истодааст. зеро иқдоми анҷом додани корҳои сохтмонӣ бо назардошти имконият пеш гирифта мешавад. дар ин радиф баҳри чароғоннамоии роҳҳои автомобилгард, гулгаштҳо ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи кушониён нақшаи мушаххас тартиб дода шуда, дар ин самт як қатор корҳои зарурӣ аллакай анҷом дода шуданд ва ба роҳ мондани нақшаҳои мушаххас ҳамоно дар ин самт бо маром идома дорад. дар ин давра дар ноҳия 25,5 километр роҳҳои ноҳия равшаннамоӣ шудааст. ин имкон дар заминаи иҷрои ҳидоятҳои раҳнамунсози сарвари давлат ва саҳмгузории фаъолонаи соҳибкорон ва шахсони ватандӯст дар ободии диёр ба даст омадааст. умуман дар ҳама бахшҳои хоҷагии халқи ноҳияи кушониёни вилояти хатлон пешравиҳо назаррас буда, сокинон талош доранд, ки бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда дар пешрафти ноҳия ва тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳм гузошта, ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои арзанда дар сатҳи баланд таҷлил намоянд. ноҳияи кушониён дар даврони истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи дастгирӣ аз сиёсати бунёдкоронаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамаҷониба ободу зебо гардида, сатҳу сифати зиндагии сокинонаш ба маротиб беҳтар гардидааст. сокинони ноҳия ин ҳама пешрафту шукуфоиро натиҷаи истиқлолу озодӣ ва сиёсати дурандешонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ менамоянд. қайд намудан зарур аст, ки имрӯзҳо бо мақсади иҷрои амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон оиди ҷашнгирии 30-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи кушониён корҳои зиёди вобаста ба ободонӣ, созандагӣ, бунёдкорӣ рафта истодааст. боиси хурсандист, ки дар ин давра чӣ аз тарафи шаҳрвандон, чӣ аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ ва чӣ аз тарафи корхонаву ташкилот ва дигар соҳибкороне, ки дар ободонии ноҳия саҳми худро гузоштанд, хеле зиёд мебошад. дар ҳудуди ноҳия якчанд иншоотҳо чӣ дар соҳаи саноат, иҷтимоӣ, соҳаҳои маориф, тандурустӣ ва дигар самтҳои хоҷагии халқ иншоотҳо сохта ба истифода дода шудаанд. маориф яке аз самтҳои асосии сиёсати пешвои муаззами миллат ба ҳисоб мераванд. махсусан нақши омӯзгор дар дигаргунсозии ҷомеа, дар инкишофи он хеле бориз аст ва ин нуктаро пешвои муаззами миллат пайваста дар баромадҳояшон, дар паёмашон таъкид месозанд ва аз омӯзгор, аз тарбияткунанда қадр мекунанд. мо маорифҷони ноҳияи кушониён ба ин ғамхориҳои пешвои муаззами миллат доим мехоҳем сазовор бошем. мушкили ҷои нишаст ҳамасола аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бартараф карда мешаванд. махсусан дар соли 2020 мо зиёда аз 42 симфонаҳои иловагӣ сохта ба истифода додем. дар соли 2021 мо тасмим дорем, ки 57 симфонаи иловагӣ ба истифода диҳем ва то ки шогирдони мо аз донишҳои муосир баҳраманд гарданд. бо дастгирии пешвои муаззами миллат
محترم امامعلی رحمان روز به روز در ساحه تندرستی ناحیه کشانیان با تجهیزات زمانوی تامین شده است. اینچنین خدمترسانی طبی در ناحیه روز به روز خوبتر و بهتر شده است. در ناحیه 124 طبیب و 687 همشیره طبی به مردم خدمت رسانده شده است. در ناحیه یک بیمارخانه مرکزی، 4 بیمارخانه منطقوی، 2 بیمارخانه رقمی، 24 مرکز سلامتی و 46 بنگاه طبی به مردم خدمت رسانده شده است. زنان و بانوان ناحیه کشانیان با دسترسی از امکانیت‌های فراخ با شکرگزاری از وطنی آزاد و آباد و آسایشته امروز شروع از یک دهه کوچه و ناحیه امروز زنان در سطح راهبری کننده جد و جهد نموده ایستادند و با فعالیت گسترده خود در پیشرفت و رشد جامعه سهم ارزنده دارند. ناحیه کشانیان که ناحیه سیر اهالی ترین ولایت ختلان به شمار می رود، سهم زنان نیز در این ناحیه نظررس است، از آن جمله در رشد هنرهای مردمی، در بلند برداشتن معرفت عائله‌داری، در سمت پیشبرد ساحه کشاورزی، در ساحه معارف، در ساحه فرهنگ، تندرستی و در مجموع در تمام بخش‌ها امروز زنان سهم ارزنده دارند. ما جوانان شکرانه از استقلالیت دولتی و شکرانه از پیشوای معظم ملت میکنیم که در چنین یک دولت صاحب استقلال و تنج آرام زندگانی میکنیم. چطور سرور دولت پیشوای معظم ملت ذکر نمودند، ما با جوانان سعادتمند خود افتخار میکنیم، چون که جوانان دوران صاحب استقلالی وطنمان امروز با یک ننگ و ناموس ملی، تشبس‌های شایسته و احساس بلند وطنداری در رشد تاجیکستان عزیز حصه ارزشمند می‌گذارند و به مادر وطن خویش صادقانه خدمت می‌کنند. این نقطه ها حس بلند مسئولیت شناسی، خودشناسی و خودآگاهی، وطن پرستی، افتخار ملی جوانان سعادتمند دیار را بلند برداشته بار دیگر ما را وادار می سازد که تا به قدر نعمت‌های بی‌بها به مثل استقلالیت دولتی، وحدت ملی، وطن تنج و آرام و یکی از دستاوردهای اساسی و بزرگ جوانان زمان صاحب استقلالی توجه پدرانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به جوانان و همچون سمت افضلیت قبول دانستن سیاست دولتی جوانان می باشد. خوشبختانه در زمان صاحب استقلالی بر رشد ساحه فرهنگ همچون تجسمگر سیمای معنوی خلق، متحد سازنده نیروهای ذهنی، بیانگر تاریخ گذشته و معاصر، آیین‌ها و عنعنه دیگر مقدسات ملی در تشکل دهنده آداب و اخلاق حمیده اعتبار دائمی داده می شود. از جمله در ناحیه ما نیز ساحه فرهنگ به خوبی رشد یافته. در ناحیه ما زیاده از 30 کتابخانه به مردم ناحیه خدمت رسانی میکند. همچنین مکتب موسیقی، کاخهای فرهنگی موجود می باشد. ادامه اخبار. حکومت جمهوری تاجیکستان از 22 مارت سال 2021 در جمهوری تاجیکستان ایمونیزاسیای اهالی بر ضد بیماری سیرایتی کووید 19 آغاز گردید. این نوبت طبیبان و همشیره‌های شفقت مؤسسه دولتی بیمارخانه کلینیکی سیرایتی کودکانه و مرکز طبی شهری رقم 1 شهر دوشنبه بر ضد بیماری سیرایتی کووید 19 ایمونیزاسیا کرده شدند. گزارش منوچهری سلیمان و فرهاد واسی. در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 22 مارت سال 2021 در جمهوری تاجیکستان ایمونیزاسیای اهالی بر ضد بیماری سیرایتی کووید 19 واکسینه گذارانی گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه بر ضد این بیماری سیرایتی آغاز گردید. امروزها در مؤسسه‌های طبی به طبیبان و همشیرگان و اون نفرانی که مستقیما در خط پیش مبارزه با بیماری سیرایتی کرونا ویروس قرار دارند واکسینه گذرانیده می‌شود. بعد به تصویب رسیدن قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از شروع از 22 مارت سال 2021 23 مارت سال روان در مؤسسه دولتی مجمع تندرستی استقلال رهبریت و کارمندان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از ایمونیزاسیا بر ضد بیماری سیرایتی نو کووید 19 گذشتند. بعدا کارمندان مؤسسه دولتی بیمارخانه سیرایتی شهر دوشنبه را خود همروز و فرا گرفته شدند. شروع از روز تا امروز یگان حالت‌های نامطلوبی بعد از واکسیناسیا با وقوع آمده است. خوشبختانه این از این شهادت می‌دهد که واکسینی که ما قبول کردیم از دولت هندوستان یعنی که در یک صفت خوب در یک درجه زنجیری خون تامین کننده درجه اعلا که یگان حادثه‌های نامطلوب با وقوع آمده است.
در مؤسسه دولتی بیمارخانه کلینیکی سیرویتی کودکانه شهر دوشنبه هیئت طبیبان و همشیرگان شفقت از واکسن استرازنیکا که در آن مکانیزم کوواکس به جمهوری تاجیکستان وارد گردیده است ایمونیزاسیا کرده شدند. طبق نقشه ایمونیزاسیای اهالی با مقابل بیماری کرونا ویروس مرحله به مرحله انجام داده شده. در نوبت اول کارمندان ساحه طب شخصانی از 60 بالا و نفرانی که بیماری های مزمن غیر سیرویتی دارند در این معرکه وارد کرده شدند. طبق مقررات شخصی که از واکسن قبول میکند نخست حالت سلامتی و فشاری آن سنجیده شده بعدا به آنها واکسن گذرانیده می شود. ایمونیزاسیا یکی از راه‌های پیشگیری بیماری‌های سیرویتی میباشد. ما کارمندان ساحه تندرستی باوری داریم که این ایمونیزاسیا جهت پیشگیری سیرویتی نوی کرونا ویروسی در مقیاس جهان و از جمله در جمهوری تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. برای ایمونیزاسیا با واکسن استرازنیکا هر یک شخص باید دو وایه آن را با فاصله از 8 تا 12 هفته قبول نماید. در جمهوری تاجیکستان شرایط مساعد و موافق را برای گذراندن این معرکه فراهم آوردند. از جمله 3000 نقطه واکسینه گذرانی در شهر و ناحیه‌های مملکت تشکیل کرده شده. با این روند 6000 کارمندان ساحه طب معین و قبلا آموزانده شدند. چون این تدبیر همچنین در مرکز طبی شهری رقم 1 شهر دوشنبه نیز صورت گرفت. هنگام گذراندن واکسینه تمام قاعده‌های گیگینی و مقرر شده برای گذراندن این واکسینه رعایت کرده می‌شوند. امروز ما در برابر دیگر مؤسسه‌های تندرستی اقدام گرفتیم که کارمندان خود را از ایمونیزاسیا یعنی واکسینه کرونا ویروس گذرانیم. گرچند که امروز در جمهوری تاجیکستان بیماری کرونا ویروس به خط گرفته نشده باشد هم در بسیار حالت‌ها مردم به تهلکه افتاده است که همین واکسینی که در جمهوری تاجیکستان استرازنیکا وارد گشته است با ویرانشوی خون یا اینکه به ترومبوز آورده می‌رساند همه اینها اساس ندارند. خود من دیروز در بیمارخانه استقلال ایمونیزاسیا گذراندم. چقدر که می‌بینید امروز یگان آریزه ها دیده نمی‌شود. گذراندن ایمونیزاسیا در 3 مرحله صورت گرفته. در مرحله دوم شخصانی از 50 تا 59 ساله و در مرحله سوم از 18 تا 49 ساله جلب کرده می‌شوند. مورد ذکر است که واکسن استرازنیکا مرحله اول با مقدار 192000 وایه به تاجیکستان وارد گردیده است. واکسن مذکور از 15 فوریه سال 2021 بر روی خط موادهای ایمونوبیولوژی در حالت فوق‌العاده استفاده برنده سازمان عمومی جهانی تندرستی به قید گرفته شده است. منوچهر سلیمان، فرهادی واسه، فیروزی موسی، اخبار. تشخیص کلی و دادن مصلحت‌های مفید طبی برای ساکنان دهه‌های دوردست با تشبث حکومت مملکت آغاز گردید. با این مقصد امروز از جانب طبیبان مرکزهای سلامتی ناحیه رودکی برای پیشگیری و طبابت بیماری‌های گوناگون در دهه‌های دوردست حدود ناحیه کاروان سلامتی تشکیل کرده شد. با وکلان امینزاده و مهروز جمعه گزارش می‌دهند. مقصد از تشکیل نمودن کاروان سلامتی این سری وقت از تشخیص گذراندن و پیشگیری بیماری‌های گوناگون در بین اهالی دهه‌های دوردست ناحیه میباشد. امروز در جماعت دهات سلطان آباد ناحیه رودکی چنین کاروان سلامتی تشکیل شده. نمایندگان کسب و کار گوناگون از تشخیص طبیبان صاحب تجربه گذاشتند و با آنها برای سری وقت معالجه نمودن بیماری‌ها توصیه‌های طبی داده شد. کاروان سلامتی در بونگو و مرکزهای سلامتی دهه‌های دوردست تشکیل شده با مقصد رساندن کمک اولیه طبی، پیشگیری و طبابت و بیماران دورواری برای زکام، فشار بلندی، دیابت قند، پس نمودن درد قلب، پیشگیری ویروس نارسایی مسمومیت آدم و سلفه به طور رایگان تقسیم کرده شد. در هیئت کاروان سلامتی طبیبان بیماری‌های امراض درونی، قلب، کودکانه، جراح و طب اولیوی شامل بوده. ساکنان را رایگان تشخیص و طبابت نموده دویر به طرز و اصول معاصر پیشگیری بیماری‌ها مصلحت‌های مفید دادند. تصمیم گرفتیم که در یک قطار جماعت‌های دوردستی که در ناحیه رودکی کار و فعالیت میکنند برای باز هم خوبتر و بهتر نمودن صفت خدمت رسانی طبی در مرکزهای سلامتی دهات و اینچنین بنگاه‌های سلامتی و برای پیشگیری بیماری‌های سیرویتی علل خصوص بیماری کرونا ویروس یا خود کووید 19 و اینچنین بیماری‌های سیرویتی ویروسی نارسایی مسمومیت آدم، بیماری‌های سیل و اینچنین در یک جایگی با مرکزهای تشکل طرز حیاتی سالم
برای باز هم بیشتر و خوبتر نمودن خدمترسانی به اهالی کاروان سلامتی رو به راه مانیم. سالمی جامعه در تمام دور زمان مهم بوده. این است که حکومت جمهوری تاجیکستان به سیاحتی جامعه دقت مخصوص ظاهر نموده همه ساله تدبیرهای زیاد را عملی می نماید. تشکیل چنین کاروان سلامتی در دیگر جماعت‌های دهاتی نوین رودکی به نقشه گرفته شده به اهالی رایگان خدمت طبی رسانده می شود. هدف اساسی برگزاری کاروان سلامتی رایگان از معالجه گذراندن بیماران بلند برداشتن سطح و صفت خدمترسانی طبی به اهالی می باشد. برگزاری تدبیر مذکور برای حفظ سالمی شهروندان زمینه می گذارد. باباکان نمیزاده، مهروز جمعه، فیروز موسی، اخبار. برنامه اخبارهای دوم می‌دهیم. در جماعت‌های دهاتی شهر حصار جشن نوروز بین‌المللی با رعایت سنت و عنعنه‌های نیکش تجلیل کرده شد. در نوروزگاه‌ها چرابینی‌های فرهنگی دایر گردیده، همچنین با اشتراک جوانان و نورسان مسابقه‌های گوناگون ملی برگزار کرده شد. گزارش خبرنگاران ما. از صبح بروقت ساکنان دهه گلریز جماعت دهاتی سامان شهر حصار با حس بلند خودشناسی و احترام به سنت و عنعنه‌های قدیمی و بر لباس‌های عیدانه بهاری به سوی جشنگاه شتافتند. در مکان برگزاری چرابینی‌های تنتنوی به استقبال این جشن با شکوه ملی، ساکنان کسب و کار گوناگون جمع آمده گرد خوان نوروزی عبارت از 7 سین و 7 چین و دیگر طعم‌های ملی و بهاری خاص نوروز که نشان از برکت دسترخوان مردم تاجیک است، شادی و خرسندی نمودند. علاوه بر خوان نوروزی همچنین نمایش لباس‌های ملی، هنرهای مردمی که نشان قدیمی بودن تاریخ و تمدن ملت تاجیک را درک می‌داد نیز به معرض گذاشته بودند. در طول این سالها کشور ما تحت راهنمایی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جشن و عیدهای ملی از نو احیا گردیدند. جشن نوروز نیز یکی از چنین جشن‌های ملی است که در سالهای صاحب استقلالی شکوه و جلال تازه به خود کسب نمود. آماده نمودن سمنک رمز اساسی جشن نوروز محسوب می‌یابد و از جانب بانوان دهات با مهر بی اندازه و آرزو و نیت‌های نیک برای آینده درخشان آماده کرده شده بود، از جانب اشتراکچیان خیلی هم خوش پذیرفته شد. در فلسفه نوروز عملی سازنده و آفریننده چون نخست عنصر فعالیت انسان شناخته می شود که هنر کشاورزی بیانگر واضح ترین آن می باشد. نوروز در دوام تاریخ بیش از 6000 ساله و راه پرشیب و فراز خویش مضمون عمیق و وسیع اجتماعی و عملی کسب نموده است. این است که جشن نوروز امروز به یک جشن دوست داشتنی تبدیل یافته است و معرفی فرهنگ آریایی در تمام جهان است. علاوه بر برنامه زیبای فرهنگی که از جانب ساکنان آماده گردیده بود، بازی‌های ورزشی ملی نیز به این جشن شکوهی دیگر ضم نمودند. در دهه غوریان جماعت دهاتی نوآباد شهر حصار بخشیده به جشن نوروز بین‌المللی چرابینی عیدانه برگزار گردید. ساکنان دهات گروه وارد بزمگاه شده با چهره بالیده و سرشار از مهر و محبت یکدیگر را به مناسبت این جشن اجدادی تبریک و مبارکباد می‌نمودند. در چرابینی مذکور ساکنان دهات کارمندان کسب و کار گوناگون اشتراک نمودند. جشن نوروز یکی از چنین جشن‌های ملی است که در سال‌های صاحب استقلالی شکوه و جلال خاصه به خود کسب نمود. در این چرابینی ساکنان دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته همچنین دسترخوان عیدانه آرا داده بودند. کودکان و نورسان در این جشن بازی‌های ملی از قبیل بندکشی و گشتینگیری می‌نمودند و کلانسالان با شکرگزاری از فضای صلح و آرامی یکدیگر را تبریک می‌کردند. در این جشن نمونه‌های گوناگون خوراک‌های ملی و خاص به نوروز اجدادی آماده شده بودند با مانند سمنک، دلدق، قروتا و غیره. همچنین ذکر باید کرد که بخشش گناه‌ها، نوازش یتیمان و معیوبان، عیادت کلانسالان بیماران، خیر و سخاوت به درماندگان نیازمندان و سهم گذاشتن در کارهای سازندگی و آبادگرانه، دانه امید کاشتن، نهال‌های با ثمر شنانیدن، تازه و آزاده کردن خانه و کاشانه و کوچه و رسته‌ها، اینچنین لباس تازه عیدانه به بر کردن از جمله سنت‌های اساسی نوروز به شمار می‌روند. همین است که هر سال در عرفه تجلیل این جشن بزرگ با تشبث شخصان همت بلند از جمله صاحبکاران بانرگ و ناموس کشور در شهر و ناحیه‌های گوناگون مملکت توسط بنیاد انشاءات خرد و بزرگ استحصالی و خدمت‌رسانی و تجارتی هزارها جای نوی کاری تأسیس داده می‌شود. ساکنان تا دیرگاه در بزمگاه رقص و بازی و شادی و خرسندی نمودند. امروز بخشیده به جشن بین‌المللی نوروز در مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت مسابقه جمهوریوی اوید به پایگاه اسدوانی برای دریافت جام پایتخت 2021 برگزار گردید. گزارشی همکاران ما. در دوره سلسله چرابینی‌ها با افتخار تجلیل جشن بین‌المللی نوروز خوجستپای در مؤسسه دولتی نوروزگاه جمهوری واقع در شهر دوشنبه مسابقه باشگاه جمهوریوی اوید به پایگاه اسدوانی برای دریافت جام پایتخت 2021 برگزار شد. در این چرابینی مهم سال 2021 دایره وسیع چابکسواران از 16 ساله بالا با اسب‌های 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله و از 4 ساله به بالای خواجگی‌های دولتی و خصوصی از پروری شهر ولایت‌ها و شهر دوشنبه با اسب‌های تاجیکی، انگلیسی و اخر تکنیکی
با هم رقابت کردند. در پایگاه رقم 1 به مسافه 1000 متر 7 سر اسب شرکت کردند. اسب با لقب ایپو از سوار عارف زین‌الدینов با نتیجه 1 دقیقه یکمین شده مرا عبور کرده سزاواری جام پایتخت و تحفه‌های مالیوی گردید. زینوی دوم سوم را باشد اسب با لقب گاریزون با نتیجه 1 دقیقه و 0.10 ثانیه و اسب با لقب گامبیت با نتیجه 1 دقیقه و 0.13 ثانیه نویل شدند. در پایگاه رقم 2 با مسافه 1000 متر 11 سر اسب ذات تاجیکی قوزمایی کردند. در این پایگاه اسب با لقب سکرتر از سوار فردوس سلاموف یکمین شده به مرحله رسیده چمپیون مسابقه شد. جای دوم سوم را باشد اسب با لقب بومداد و اسب با لقب گایبوی اشغال کردند. در پایگاه رقم 3 با مسافه 1000 متر 5 اسب‌های ذات انگلیسی قوزمایی کردند. اسب با لقب ارامات از سوار عظمت جورایف یکمین شده به مرحله رسیده با نتیجه 0.1 دقیقه و 0.2 ثانیه برنده جام پایتخت و صاحب مکافات مالیوی شد. دو زینه افتخار را باشد اسب‌ها با لقب اتمان و روبین از ولایت سوخت با هم دیدند. در پایگاه رقم 4 با مسافه 1000 متر 7 اسب ذاتی اخالتنیکی رقابت کردند. اسب با لقب سربلند از سوار فردوس سلاموف صاحب اسب انوشیروان رستم یکمین شده به مرحله رسیده با عنوان عالی چمپیون مسابقه و برنده جام پایتخت 2021 گردیدند. مدال‌های نقره و برنجی را باشد اسب‌ها با لقب سمرقند و مستنگ به دست آوردند. در پایگاه رقم 5 با مسافه 1400 متر 8 اسب‌های ذات تاجیکی پیشنهاد شدند. اسب با لقب اول از سوار منوچهر شراف‌الدینov یکمین شده مرا را عبور کرد و چمپیون مسابقه شد. زینوی دوم سوم را باشد اسب‌ها با لقب ابابیل و گاوت اشغال کردند. در پایگاه رقم 6 با مسافه 1400 متر 10 اسب‌های آمیخته پیشنهاد شدند. اسب با لقب کراسافچیک از سوار انوشیروان ساتورف یکمین شده به مرحله رسیده غالب مسابقه شد. دو زینه افتخاری باشد اسب با لقب گلنگ و بلوردر با هم دیدند. در پایگاه رقم 7 با مسافه 1800 متر 8 اسب ذات تاجیکی سبقت کردند. اسب با لقب تلیسمان از سوار شاهرخ یتیموف یکمین شده مرا عبور کرده چمپیون مسابقه گردیده برنده جام پایتخت شد. مدال‌های نقره و برنجی را باشد اسب با لقب بومداد و پریز کامیاب شدند. در پایگاه رقم 8 با مسافه 1400 متر 12 اسب‌های آمیخته پیشنهاد شدند. اسب با لقب اگرگات از سوار راماچو بگی جانوف شهری روغون یکمین شده مرا را گذشت و چمپیون مسابقه گردید. دو زینه افتخاری باشد اسب با لقب گنبس و عقاب با هم دیدند. در پایگاه اساسی رقم 9 با مسافه 1800 متر 12 اسب‌های 3 ساله ذات انگلیسی پیشنهاد شدند. در این پایگاه اسب با لقب فلوارید از سوار منوچهر شراف‌الدینov یکمین شده به مرحله رسیده چمپیون مسابقه و برنده جام پایتخت 2021 گردید. جای دوم و مدال نقره نصیب اسب با لقب پیمان صاحب اسب انوشیروان رستم از سوار فردوس سلاموف و مدال برنجی را باشد اسب با لقب رمز صاحب اسب انوشیروان رستم از سوار انوشیروان ساتورف کامیاب شدند. در زمان صاحب استقلالی کشور مسابقه‌های اسب‌سازی بخصوص بعد از نوسازی پادرام که نام نوروزگاه را گرفته است زود دایر می‌شوند. هر سال بر روزهای تجدید جشن‌های سنتی مردمی تاجیک نوروز مهرگان و همچنین جشن استقلال مسابقه‌ها برگزار می‌گردند. тамошобинони азизу арҷуманд ин буд барномаи иттилоотии ахбор. خیر سلامت باشید.